हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Bible says we should praise God for everything. बाइबल को है हम मैंने समस्त विषय पे प्रभु को धन्यवाद करिबा उचित। Today exactly 6 o'clock the rain came. आज सम्मान छोटा बड़े वर्षा आसला। God does everything only for our good. परमेश्वर समस्त विषय हमर मंगल पई करंती। So for the rain let us praise God. सेई वर्षा पई आसंती ईश्वर को धन्यवाद करिबा। प्रभु धन्यवाद 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 प्रभु धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, आई प्रेज यू लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, प्रेज द 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 लॉर्ड। At the time when the water came inside, I saw none of the believers murmuring or I saw anybody unhappy. आ जो समय रे वर्षा पानी भीतर को ए छावणी भीतर को आसिला मु देखि परली जे कोनोसी विश्वासी माने दुखित अवस्था रे नाहंती बा बचसा करू नाहंती। We wholeheartedly arranged everything. आम माने सर्वांतकरण सहित समस्त आयोजन करिछु For the great love and fellowship and unity which God has given us, let us praise God. परमेश्वर जो महान प्रेम जो एकता एवं जो परमेश्वर सहयोग आम मान को मध्य देई अछंती सेते बे ईश्वर को धन्यवाद करिबा। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। God knows everything better than us. परमेश्वर आम मान गुठा अपेक्षा बहुत भलो भाबरे समस्त जानंती। It's everything only for our good. आम मान को मंगल निमंते से समस्त करंती। So let us once again praise God. सेते बे आसंतु पुनर्बार ईश्वर को धन्यवाद करिबा। प्रेज द लॉर्ड, 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 प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. प्रभु को धन्यवाद हो। Yesterday we studied that after our sins are forgiven, we should make a covenant of good conscience with God and we should take baptism. आम मान को पाप क्षमा हला उतारे आम मान को उत्तम विवेक निमंते आमे प्रभु को सहित नियम करिबा दरकार पुनी बपतिस्मा नेबा दरकार। Not take baptism. यदि आम माने बपतिस्मा नेउनु First of all, we will miss the coming of the Lord. सर्वप्रथमे आम माने यीशु ख्रीष्टंकर आगमन रे हस्त छडा हेबु। Because in 1 John 3:2 and 3 we read, कारण प्रथम जौन 3 तार 2 और 3 रे पढु, if we have to be caught up at the coming of the Lord, we have to purify ourselves as our God himself is pure. कारण जदि आम मान को यीशु ख्रीष्टंक आगमन नीत हेबार अछि ताले आम मान प्रभु यीशु जे प्रकार रही अछंती आम माने सेही प्रकार निज पवित्र करिबा दरकार। And Ephesians 5th chapter 26 and 27 we read, आ एफिसियो 5 पर्वर 26 और 27 पद आम माने पढु, we should be cleansed by water. That means we have to take baptism. आम माने जल रे प्रक्षालित हेबा दरकार तार अर्थ होची आम माने बपतिस्मा नेबा दरकार। Then only we can become a church without spot and wrinkle and any blemish. आ सेते बेले ही आम माने निकुंत निष्कलंक अनिंदनीय मंडली हे परिबु। If we become holy like our Lord, then only we shall be caught up at the coming of the Lord. जदि आम माने प्रभु को बळी पवित्र हेबु तेबे ही प्रभु को आगमन रे जाई परिबु। So if we do not take baptism, तेबे जदि आम माने बपतिस्मा नेबा नाही we cannot be caught up at the coming of the Lord. आमे यीशु ख्रीष्ट का आगमन रे जाई परिबा नाही। Because Bible says unless we are born of water and spirit, we cannot enter into the kingdom of God. कारण बाइबल ए प्रकार कहे जेते बेले पर्यंत आम माने जल रे पुनी आत्मा रे जन्म न हो ईश्वर के राज्य रे प्रवेश करि परिबु नाही। If we are not raptured at the coming of the Lord, जदि यीशु ख्रीष्ट का आगमन रे आम मान को ऊर्ध्वांतर हो नाही, then we shall be tortured by the Antichrist for 3.5 years. सेते बेले आम मान को 3.5 वर्ष पर्यंत ख्रीष्ट विरोधी द्वारा ताड़ना मिलिबो। We cannot say whether we can stand the torture and live for Jesus. आम माने कोई परिबा नाही जे से समस्त जंत्रणा को आम माने सहय करी यीशु को पाई बंची परिबो। And another thing also, another great blessing we will lose if we do not take baptism. आउ जदि आम माने बपतिस्मा नेबा नाही ताले आउ गुटे महान आशीर्वाद को मध्य आम माने हराई देबा। What is that? ताहा कोन? After the coming of the Lord, यीशु को आगमन उतारे the Christians who are not caught up at the coming of the Lord will be tortured for 3.5 years by Antichrist. जो क्रिश्चियन माने गुप्त आगमन रे नीत हेबे नाही से माने ख्रीष्ट विरोधी द्वारा 3.5 वर्ष धरि क्लेश पाइबे। At the end of 3.5 years, our Lord Jesus will come again openly to gather such martyrs. किंतु से 3.5 वर्ष रो उतारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनर्बार अपना रक्त साखी मान को नेबा निमंते आसीबे। After that, there will be 3.5 years great tribulation for the people who did not obey God. तापर 3.5 वर्ष पर्यंत महाक्लेश सेही लोक मान को पाए हेबो जे माने कि यीशु ख्रीष्ट को परमेश्वर को अवमानना करिसंती And took the mark of the Antichrist and worshipped him. पुणी से माने ख्रीष्ट विरोधी रो सेही जो संख्या को नै तार प्रणाम करिसंती। After these 7 years of tribulation, ई 7 वर्ष रो क्लेश उतारे there will be a war by name Armageddon war. आर्मागेदन युद्ध नामक गोटे युद्ध हबो। So after that, ता उतारे God will bind the devil परमेश्वर शैतान को बांधिबे for 1000 years 1000 वर्ष धरि बांधिबे and put him in the bottomless pit.
ଏବଂ ସେଇ जो अंधकार सेई जो बाह्य गह्वर रे पकाइबे and our Lord Jesus will again come to this world पुनी परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट पुनर्बार जगत को आसीबे and he will keep Jerusalem as the headquarters or the capital and he will rule the whole world. एवं से जेरूशलेम को निजर राजधानी करी समग्र जगत को से राज्य करिबे. Everywhere there will be peace and joy. प्रत्येक स्थान रे आनंद और शांति रहिबो. No fighting, no killing, no theft. कौन सी प्रकार चोरी, कौन सी प्रकार हत्या, कौन सी प्रकार कलह हबो नाही. People, the life of people will be like the life of trees. People will be living 600 years, 700 years as in the olden days. आउ जो प्रकार लोक माने 600 वर्ष 700 वर्ष बंचुथिले सेही प्रकार लोक मानकर जीवन सेही गछ मानक परि ही जीवनर तांकर आयु हबो. And even animals will not fight. आउ एपरि की पशु पशु मध्ये कोनोसी युद्ध वा कलह हबो नाही. If now one dog sees another dog, immediately it will bark now. वर्तमान कोन होछि ना गोटे कुकुर आ गोटे कुकुर को देखले संगे संगे भुकिबा आरंभ करूछि. But in the time of millennium or 1000 years ruling, one dog will not bark against another dog. किंतु 1000 वर्ष राजत्व काल रे गोटे कुकुर अन्य कुकुर प्रति भुकिबो नाही. And lion and cow, they will eat grass together. एवं सिंह एवं मेष शावक एका संगे से माने घास चरिबे. Lion will not kill animals. आउ जो सिंह से अन्य कोनोसी पशु को मारिबो नाही. Our children will play with animals. हम मानकर पिला माने से माने सेही जो पशु मानक सहित खेलिबे. With lion and tiger, our children will be playing. बाघ सिंह सहित छुआ माने खेलिबे. Nobody will do anything wrong because devil is bound and kept in the hell. किए मध्य काहार किछि बिगाड़िबो नै जेहेतु शैतान को बांधी की नरक रे पका जाइथिबो. Bible says in Isaiah 11 that our children will play with snakes. आ बाइबल ए प्रकार कहे जिसा 11 पर्व रे जे हमर पिला माने से माने साप सहित मध्य खेलिबे. We will never worry about our children. हम मान को पिला मान के विषय हमको कोनोसी व्यस्तता हबा पड़िबो नै. Yesterday one child was missing, the parents were worried. आ गतकाली जणे पिलाटी हजि जाइथला आ सांको पिता माता माने व्यस्त थिले. In the millennium we will not worry because nothing will happen to them. आ 1000 वर्ष रो राजत्व काल रे हम मान के व्यस्त हबा को पड़िबो नै कारण किछि बिगड़िबो नै. Sometimes suddenly your child is missing from the house. आ बेले बेले त आपनकर पिला माने हठात आपनकर घर रु से हजि जाइथिबो. If you are searching for them coming out, आ जदी आपण बाहर जे तांको खोजिबे, sometimes they may be riding upon a lion. आ बेले बेले त से माने सिंह ऊपर चढ़ी बुलुथिबे. You may say, child, what you are doing? आपण कोई पारंती हे पिला तू कोन करछु? Mummy, I am riding upon the lion. आ से कहबो मां मु सिंह ऊपर चढ़ीबार मजा नउची. Okay, it's nice, play nicely. ठीक अछि बहुत बढ़िया कथा तुमे बहुत भला बे खेलो. Sometimes a child may be playing with a snake. आ बेले बेले हुए तो से पिलाटी साप सहित खेलिबो. You may ask, child, what you are doing? हे पिला तू कोन करछु? Child will say, Mummy, I am playing with cobra. आ पिलाटी कहबो मां मु नाग साप सहित खेलुची. Oh, it's very fine. एटा तो बढ़िया कथा. Now if our children go near the snake, जदी वर्तमान हम पिला माने साप पाकु जाउंती, hey, snake, come. अरे 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 साप पळे आसे. But in millennium we will not be afraid. किंतु 1000 वर्ष राजत्व काल रे हम माने आ डरिबु नाही. Oh, child, you are playing with cobra. It's very nice. आ पिलाटी बहुत बढ़िया से नाग साप सहित खेलुची भलो कथा. So when you come home, bring the cobra also. आ तुमे जते बेले फेरिबो घर को आसीबो से नाग साप टिके आनिबो. I will give you nice food and I will give milk to the cobra. आओ मु तुमको बहुत भलो खाइबा को देबी आ से नाग साप को खीर भी देबी. Everywhere there will be peace. There will be no terrorists, no fighting, no killing, no police station. No problem will be there. कोनोसी स्थान रे मध्ये कोनोसी प्रकार आतंकवादी, कोनोसी प्रकार पुलिस स्टेशन, कोनोसी प्रकार युद्ध, कोनोसी प्रकार हत्या हेबो नै. सब स्थान रे शांति ही शांति रहिबो. But if you do not take baptism, किंतु जदी आपण बपतिस्म नेउ नाहांती, you cannot take part in that ruling. आपण माने सेही जो राजत्व काल रे शामिल हेई परिबे नै. Those who obey God and please God, जो माने प्रभु को मानंती पुनी तांको संतुष्ट करंती, they will be ruling at the time of millennium. से माने 1000 वर्ष राजत्व काल रे राजत्व करिवे. So different people will be resurrected in different times. सेति पे भिन्न भिन्न लोक माने भिन्न भिन्न समय रे पुनरुत्थित हेबे. In Revelation chapter 20 we read हम माने प्रकाशित वाक्य रु 20 पर्व रे पढुछु. in 4, 5 and 6. तार 4, 5 और 6 पद रे John is telling, I saw thrones जहन कहंती मु सिंहासन को देखे and I saw the souls of them that were beheaded for the business of Jesus. आ मु देखुची सेही जो प्राण मानकु आत्मा मानकु जो मान यीशु को निमंते मरि अछंती, Who did not take the mark of the Antichrist, जो माने कि ख्रीष्ट विरोधी रो संख्या नै नाहंती. and they lived and reigned with Christ 1,000 years. आ से माने जीवित होई ख्रीष्टଙ୍କ सहित 1000 वर्ष राजत्व कले. But there were another group of people. किंतु आउरी किछि दलर लोक अछंती, They did not live again for 1,000 years. आ से माने आ
1000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୀବିତ ରହିଲେ ନାହିଁ। So they did not resurrect for all these 1000 years. ସେମାନେ 1000 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲେ ନାହିଁ। You may have the born again experience. ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି। You may be worthy to go to heaven. ଆପଣ ମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇ ପାରନ୍ତି। But if you don't take baptism and make yourselves worthy to enter into the kingdom of God, which is the highest place in heaven, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ନିଜକୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଯାହା କି ସ୍ୱର୍ଗର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ଥାନ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପବିତ୍ର ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଉ ନାହାନ୍ତି, you have to wait another 1000 years. ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ। And you cannot enjoy the beautiful, peaceful ruling of our Lord in this world. ଆଉ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ବହୁତ ଉତ୍ତମ ରାଜତ୍ୱ କାଳ ଯାହା କି ପୃଥିବୀରେ ହେବ ସେଥିରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପାରିବେ ନାହିଁ। When our Lord Jesus has told something, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଛି କହିଲେ we have to obey. ଆମମାନଙ୍କୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। Word of God is the final authority. ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ବାକ୍ୟ ହିଁ ତାହା ହେଉଛି ଶେଷ ଗୋଟେ ଅଧିକାର ସ୍ୱରୂପ। Let anybody say anything against us. ସେ ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯାହା କହୁନା କାହିଁକି, If you obey the word of God, there's a blessing in it. ଯଦି ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଛି। Whatever our Lord Jesus said, He did it first. ଆଉ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କହନ୍ତି ଆମେ ତାହା ପ୍ରଥମେ କରୁ। He told you have to take baptism, ସେ କହିଲେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାକୁ ପଡିବ। and He took baptism. ଆଉ ସେ ମଧ୍ୟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। He is God. There is no necessity for Him to take baptism. ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକ ନଥିଲା, But just to become an example for us, He took baptism. କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ହେବା ପାଇଁ ସେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ। So let us follow the example of our Lord Jesus ସେଥିପାଇଁ Christ. ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସେଇ ଆଦର୍ଶର ଅନୁଗାମୀ ହେବା। You pray over it, ଆମମାନେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। and as quickly as possible, you take baptism in the hands of a servant of God who has received the Holy Spirit. ଆଉ ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ଆପଣ ମାନେ ଯେଉଁ ସେବକ ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଆପଣ ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ। So these days we are studying about the things which will happen in the last days. ତେଣୁ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଶେଷ କାଳରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ ତାହା ବିଷୟରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଅଛୁ। And today also we will study about one thing which will take place after the coming of the Lord. ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଆଗମନ ଉତ୍ତାରେ ଘଟିବ। I already told that after our Jesus comes to this world, Antichrist will be ruling the whole world. ଆଉ ଆମମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ସାରିଛୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଯୋଉ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛି। If he has to rule the whole world, ଯଦି ସେ ସମଗ୍ର ଜଗତକୁ ରାଜତ୍ୱ କରିବ it cannot be just done in a single day. ଗୋଟିଏ ଦିନ ରାଜତ୍ୱ କରିପାରିବନି। So many arrangements have to be done. ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆୟୋଜନ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ପଡିବ। And they are getting ready. All the arrangements are getting done these days. এই ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଚାଲୁଅଛି। Today also we will study about one thing by which we can understand that the coming of the Lord is very, very near. ଆଜି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଯଦ୍ୱାରା ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନ ଆସନ୍ନ ହୋଇଅଛି। In Revelation chapter 13 we read, ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ 13 ପର୍ବରେ ଆମେ ପଢୁ। yesterday itself we studied, ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ପଢିଥିଲୁ the second beast will come, ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଶୁ ଉଠିବ who has got two horns lamb, ତାହାର ମେଷ ଶାବକ ଭଳି ଦୁଇଟି ଶୃଙ୍ଗ ରହିବ he will be dragon, ଆଉ ସେ ସର୍ପ ଭଳି କଥା ହେବ। and he will tell that people should make an image for the Antichrist. ଆଉ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏହା କହିବ ଯେ ଏ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କର। And this man also will be a powerful man. ଆଉ ଏଇ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବେ। He can do many miracles. ଆଉ ସେ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବେ। He will be so powerful, ଆଉ ସେ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ରହିବେ। and he has got a special power also. ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ବି ରହିବ। What is that? ତାହା କଣ? Read verse 15. 15 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। Read 14 and 15. Revelation 13 verses 14 and 15. ପ୍ରକାଶିତ 13 ପର୍ବ ତାର 14 ଓ 15 ପଦକୁ ପଢନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ପଶୁର ସାକ୍ଷାତରେ ଯେଉଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରିବାକୁ ସେ କ୍ଷମତା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ତଦ୍ୱାରା ସେ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଭ୍ରାନ୍ତ କରି ଯେଉଁ ପଶୁ ଖଡ୍ଗ ଦ୍ୱାରା ଆହତ ହେଲେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଥିଲା ତାହାର ଏକ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହେ। ପଶୁର ପ୍ରତିମା ଯେପରି କଥା କହିପାରେ ଓ ଯେତେ ଲୋକ ପଶୁର ସେହି ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଯେପରି ବଦ୍ଧ କରାଯିବେ ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ସେହି ପଶୁର ପ୍ରତିମାକୁ ଜୀବନ ଦାନ କରିବାକୁ କ୍ଷମତା ଦିଆଗଲା। And to see with them that dwell on the earth by the means of those miracles which he had power to do in the sight of the beast, saying to them that dwell on the earth that they should make an image to the beast which had a wound by a sword and did live, and he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause that as many as would not worship the image of the beast should be killed. So he has got a special power. ସେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କ୍ଷମତା ପାଇଛି। What is that? ତାହା କଣ? He has got power to give life to the image or an idol. ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ଗୋଟେ ବା ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଜୀବନ ଦେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତା ପାଇଛି। He will tell the people to make the image of the Antichrist. ସେ କହିବ ଯେ କି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାରୀର ଗୋଟେ ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କର। And he has power to give life unto that image. ଏବଂ ସେ
से प्रतिमा को से जीवन देवा पाई शक्ति पाई अछि so that the image may speak. जे प्रकार सेई जो प्रतिमा कथा कहिबो And if anybody do not obey the Antichrist, the image can arrest them and torture them and kill them. आ जदि केही से प्रतिमा को प्रणाम करिबो नाही ताहेले से समान को गिरफ्त करिबो समान को बंदीगृह रे नहीं हत्या करिबो He is able to give life. से जीवन देवा को क्षमता पाई छी Does it mean that he is God? तार अर्थ कोन से प्रभु Only God can give life. केवल प्रभु ही जीवन देई पारंती Man is doing so many things. मनुष्य अनेक विषय करूची They are trying to give life also. आ मनुष्य एपरि कि जीवन देवा को चेष्टा करूची Till today they are not at all successful in giving life or creating life. किंतु आज पर्यंत जीवन देवा पाई बा जीवन सृष्टि करिवा निमंते से माने सफल होई नाहंती Only God has got the power to give life. केवल परमेश्वर जीवन देवार क्षमता रखिछंती Well, then how this devil is giving power here? आ एठारे के प्रकार एई जो शैतान से शक्ति देउची How he is giving life? से के प्रकार से जीवन देवार शक्ति पाई छी He is giving life से जीवन देउची only for two things. केवल दुईटी विषय पाई जीवन देउची So that the image may speak. जे प्रकार एई प्रतिमा कथा कहिबो Another thing. आ गुटे विषय होची So that you can find out the people who do not have the mark in their body and torture them and kill them. जे प्रकार से लोक मान से खोजिबो जेउ लोक माने की निजर शरीर रे से चिन्ह को नै नांती से मान को खोजी तांको It मारिबो is not the life as it is given by God. या प्रभु को ठारू मिलुतबा से जीवन भଳି नुहे That image cannot eat and do things as we do. किंतु सही जो प्रतिमा से कदापि खाई न थाए आमे जे काम करूछु से प्रकार काम करि न थाए Only it can speak केवल ता कहिबो as the instruction given to it. जे प्रकार ताको निर्देश दिया जाइथिबो से प्रकार कहिबो And as instructed, it can caught hold of the people who have not taken the mark of the Antichrist and kill them. आ जो ताको निर्देश दिया जाइथिया प्रकार से लोक मान को धरिबो जे लोक मान की कोन से प्रकार ख्रिस्टानी रो चिन्ह को नै नांती It's not a real life as given by God. एहा प्रभु के द्वारा दिया जाइथिबा प्रकृत जीवन भଳି जीवन नुहे He gives this life through the control of some instruments. आ उससे किछि यंत्र रो नियंत्रण पाई से जीवन दिए So the image is nothing but robot. आ सेही जो प्रतिमा किछि नहे किंतु रोबोट And life is given to this image by computers. आ एई जो जीवन एई जो प्रतिमा को दिया जाउछि ताहा कंप्यूटर द्वारा दिया जाउछि Through computers, Antichrist, the beast will be controlling the whole world. कंप्यूटर द्वारा ख्रिस्ट विरोधी अर्थात से पशु समग्र पृथ्वी को नियंत्रण करिबो And the image will be controlled by the computer as the instruction given by the Antichrist. आ एई जो प्रतिमा कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित हेबो एवं ख्रिस्टानी द्वारा शासित हेबो So it is not the life as given by God. या प्रभु को ठारू दिया जाउतवा जीवन भଳି जीवन नुहे We can say it's only a duplicate life. आ हम माने याको कहि पारबे या गुटे नकली जीवन So only God can give life to anybody. सेति पई केवल प्रभु ही जाको मते जीवन देई पारंती Now let us see how it is going to happen. वर्तमान हम मान देखिबा कि भଳି घटिबा को जाउछि John saw this vision when he was in the island of Patmos. जेतेबेले पात्मो नामक द्वीप रे जोहन थिले सेही समय से दर्शन देखिथिले It was in AD 90. एहा 90 ख्रीष्टाब्द रे होइथिला He did not know anything about computers. से कंप्यूटर विषय रे किछि जानि नथिले He did not know anything about the robots. से रोबोट विषय रे किछि जानि नथिले But God revealed everything to him. किंतु तांग प्रभु समस्त प्रकाश कले So according to this, आ एहा प्रकारे now things are getting developed in this world. वर्तमान ए समस्त विषय जगत रे होउछि Throughout the world now robots are used. जगत सारा ए रोबोट रो व्यवहार करा जाउछि Especially in Japan. Japanese people are very clever in making robots. विशेष करी जापान रो लोक माने ए जो रोबोट तयारी करिबारे बहुत चतुर अटंती First of all, in the year 1970, they made some robots. सर्वप्रथम से माने 1970 ख्रीष्टाब्द किछि रोबोट तयारी करले In the beginning, it was just like a machine to do hard work which man cannot do. आ सेही समय ता गुटे जंत्र बळी थिला गुटे मशीन बळी थिला जहा कि मनुष्य जो कठिन काम करि पार नथला ताहा को सेही मशीन करूथिला Then they started making cat, dog and other animals. किंतु से माने कुकुर बिले एमती किछि जिनिस को धरिया पय मध्ये से माने कले In the year 2002, किंतु 2002 साल रे the Sony company is made a big exhibition. आ सोनी कंपनी गुटे बड़ प्रदर्शन कला They made a robot exactly like a fish. आ से माने ए प्रकार गोटे रोबोट तयार करला जहा कि पूरा पूरी माछ परी देखा जाउथिला They kept it in a big glass tank in water. आ से माने गुटे बड़ ग्लास टैंक रो जो काचो टैंक रो पानी रे मध्ये रे से माने ताक रखिथिले They can swim like a fish. आ से माछ परी पहरी पारथिला The people put food, it will eat it. आ किछि लोक माने जदी किछि खाद्य पकाइबे ताक Nobody can say that it is raw, it's a robot. They made a natural fish exactly like a fish. केही मध्ये कोइ पार नथिले जे एहा गुटे रोबोट होइथिबो ता एते प्राकृतिक थिला जे लोक माने ताको देखि एहा गुटे प्राकृतिक
ପ୍ରାକୃତିକ ମାଛ ବୋଲି କହୁଥିଲେ And after some time, କିଛି ସମୟ ଉତାରେ they made another robot ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋବଟ ତିଆରି କଲେ that was called Genocide. The name of the robot was Genocide. ଆଉ ସେମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ରୋବଟ ତିଆରି କଲେ ଯାହା ନାଁ ଥିଲା ଜେନୋସାଇଡ୍ They kept it in exhibition. ଆଉ ସେମାନେ ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ରଖିଲେ Anybody go and ask any question. ଯେ କେହି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ Without thinking, it will give the answer ସେ immediately. ନ ଭାବୁଡୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଉତ୍ତର ଦଉଥିଲା It was programmed by the computer so beautifully. ଆଉ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଦ୍ୱାରା ଏତେ ଭଲ ଭାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରାଇ ଯାଇଥିଲା If somebody asks us so many questions, ଯଦି କେହି ତାକୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ କରେ sometimes we cannot answer immediately. ବେଳେ ବେଳେ ତ ଆମ ମାନେ କିଛି ଉତ୍ତର ଦେଇ ପାରୁନୁ And I scratch our head. I think it was yesterday evening. ଆଉ ଆମ ମାନେ ଭାବୁଅଛୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡେଇ କୁଣ୍ଡେଇ ଗତକାଲିର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ But this robot will not think. As soon as you ask the question, immediately next second it will give the right କିନ୍ତୁ ଏଇ answer. ରୋବଟ କୌଣସି ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଭାବିବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ତାର ଉତ୍ତର ସେ ଦେବ Now it is developing every day. ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ପ୍ରତିଦିନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟି ଚାଲୁଛି Now they are making so many robots exactly like men. ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଅନେକ ରୋବଟ ଗୁଡ଼ିକ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାକି ଠିକ ମଣିଷ ପରି ଦେଖାଯାଏ They are using a material by name silicon. ଆଉ ସିଲିକନ ନାମକ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ମେଟେରିଆଲ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି It looks same like our skin. ଆମମାନଙ୍କର ଚମଡ଼ା ଭଳି ହିଁ ତାହା ଦେଖାଯାଏ They can give any color for that. ଆଉ ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ରଙ୍ଗ ବି ଦେଇପାରିବେ It can shrink, it can move, it can make all the actions. ଆଉ ଏହା ଏହି ପ୍ରକାର କି କୁଞ୍ଚ କରିପାରିବ ତାହା ବୁଲି ପାରିବ ଏହି ପ୍ରକାର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ବି କରିପାରିବ And they make artificial brain and keep on the head. ଆଉ ସେମାନେ ତାହା ଉପରେ ଗୋଟିଏ କୃତ୍ରିମ ମସ୍ତିଷ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଫିଟ୍ କରନ୍ତି They keep the memory chip also. ଆଉ ସେମାନେ ଏଭଳି କି ମେମୋରି ଚିପ୍ କୁ ମଧ୍ୟ And ପକାନ୍ତି they are able to control everything very beautifully. ଏବଂ ତାହା ସବୁ ବିଷୟକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ In Japan now, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାପାନରେ so in India we go to the market and buy washing machines, iron box, such electronic items. ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାରତର କୌଣସି ଦୋକାନରେ ଯାଇ ୱାସିଂ ମେସିନ୍ ହଉ ବା ଆଇରନ୍ ବକ୍ସ କିଣୁଛୁ But in Japan, କିନ୍ତୁ ଜାପାନରେ you can go to a shop or market ଆପଣ କୌଣସି ମାର୍କେଟ ବା ଦୋକାନକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି where they sell all the robots. ଯେଉଁଠାରେ କି ସବୁ ସାରେ ରୋବଟ ହିଁ ମିଳିବ You can buy a servant. ଆପଣମାନେ ଚାକରକୁ ମଧ୍ୟ ସେଠାରୁ କିଣିପାରିବେ If you want male servant, you can ask for, they will give. If you want female servant, they will give. ଆପଣ ଯଦି ଚାକର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଚାକର ମିଳିବ ଚାକରାଣୀ ଚାହିଁଲେ ଚାକରାଣୀ ମିଳିବ You can ask for a watchman. ଆପଣମାନେ ଯୋଗୁଆଳିକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁପାରିବେ You can go and buy and keep it in your house. ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ କିଣିକି ନିଜ ଘରକୁ ଆଣିପାରିବେ The watchman will be very careful. ଆଉ ସେଇ ଯୋଗୁଆଳି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜାଗ୍ରତ ରହିଥିବ You have to give all the details of your relatives and friends. ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ପୁଣି ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ସେ ଦେବ You have to give their identity and photograph. ଆଉ ସେଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ତାହାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିଚୟ ପୁଣି ଫଟୋଗ୍ରାଫ ବି ଦେବ When you are absent away from home, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଅନୁପସ୍ଥିତ ଥିବେ ଘରେ ନଥିବେ if those people who are in the list, if they come only, it will open the gate. ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ତାଲିକା ମଧ୍ୟରେ ଥିବେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ସେଇ ଘର ଖୋଲାଯିବ If anybody else come, they will not open. ଆଉ ଯଦି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଆସନ୍ତି ସେ ଖୋଲିବ If ନାହିଁ they try to come by force, ଆଉ ଯଦି ସେମାନେ ବଳପୂର୍ବକ ପଶିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ immediately they will inform to the owner, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେମାନେ ସେ ମାଲିକକୁ ସୂଚନା ଦେଇଦେବେ and if necessary, they can shoot them and kill them also. ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡୁଅଛି ସେମାନେ ଗୁଳି କରି ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବି କରିଦେବେ Such beautiful robots are developed these days. ଏହି ପ୍ରକାର ସୁନ୍ଦର ରୋବଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଇ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ନିର୍ମାଣ Even ହୋଇସାରିଛି in hotel now, servers are robots. ବର୍ତ୍ତମାନ ହୋଟେଲ ଗୁଡ଼ିକରେ ଯେଉଁ ୱାଚମ୍ୟାନ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରୋବଟ ଅଟନ୍ତି If you go to the big hotel in Japan, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଜାପାନର ବଡ଼ ହୋଟେଲକୁ ଯାଆନ୍ତି robot will come with a menu. ଆଉ ରୋବଟ ଆସିବ ସେ ମେନୁକୁ ଦେବ After 5 minutes, it will come again. 5 ମିନିଟ୍ ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆସିବ Sir, what do you want? ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଦରକାର You can say, chapati, chicken, whatever things you want, you can tell. ଆପଣ କହିପାରିବେ ମୋତେ ଚପାତି ଦରକାର ମୋତେ ଚିକେନ ଦରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ଦରକାର କହିପାରିବେ Immediately it will press in a computer, in a small calculator or small computer. ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେ ଗୋଟେ ସାନ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ତାହାକୁ ଟାଇପ୍ କରିବ It will stand in that room only. କେବଳ ସେ ସେଇ ରୁମରେ ହିଁ ରହିଥିବ And information will go to the kitchen. ଆଉ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସେଇ ସୂଚନାଟି ରନ୍ଧାଶାଳକୁ ଯିବ What order is given in which table? ଆଉ କେଉଁ ଟେବୁଲରେ କେଉଁ ଅର୍ଡର ଦିଆଯାଇଛି When it is ready, ଯେତେବେଳେ ତାହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯିବ another robot will bring it ଆଉ ଗୋଟେ ରୋବଟ ତାହାକୁ ଆଣିବ and give it in the exact table in the front of the exact person. ଆଉ ଯେ ଠିକ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଥିବା ସେଇ ଠିକ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସେଇ ଆଦେଶ କରାଯାଇଥିବା ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅଣାଯିବ So the robots can do many things. ତେଣୁ ଏଇ ରୋବଟ ଅନେକ ବିଷୟ କରିପାରେ Here we see some robots. ଏଠାରେ ଆମେ କିଛି ରୋବଟକୁ ଦେଖିପାରୁ They look so natural. ସେମାନେ ଏତେ ପ୍ରାକୃତିକ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି See, you see 3 of them. ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେ All the 6.
से छोटी अछंती They are all teachers in Japanese schools. से माने जापान रो स्कूल मध्य रे से माने शिक्षक काम करूछंती Can you say it is a mission? आपण माने कोइ परिबे के या गोटे मशीन अटे So beautiful, it looks like a beautiful girl, so natural. आ एते प्राकृतिक गोटे सुंदर बालिका परि देखा जाउची She is also a girl. से मध्य गोटे जणे बालिका She is a lecturer in the college. आ से जोडे कॉलेज रो अध्यापिका They are all alive in Japan. आ से माने समस्ते जापान रे अछंती They are actual teachers. आ से माने प्रकृत शिक्षक So the engineers have developed robots like them also. आ सेति पई रोबोट को इंजीनियर माने समान को बळी करिसंती And they are teaching in some schools and colleges. आ से माने किछि विद्यालय और महाविद्यालय रे मध्ये शिक्षा देउछंती They can be serious. आ से माने बहुत गंभीर भी होई पारंती They can smile. से माने हसी पारंती They can exclaim. आ से माने आश्चर्य होई पारंती When something shocking takes place, they can say like that. आ किछि अद्भुत विषय हे गेले कि बा अचंबित विषय हे गेले से माने आहा कहि पारंती They can get angry. से माने रागी पारंती They can scold the children. आ से माने पिला मान को गाली करि पारंती If the children are disobeying, then they can inform to the higher authorities. आ जदि पिला माने जो कोनस प्रकार अवमानना करू अछंती मानु नांती ताले से उच्च पदाधिकारी को से माने सूचना दे पारंती They can take attendance. आ से माने उपस्थान नै पारंती Engineers are telling they are doing everything better than man. आ जो जंत्री माने तयारी करछन से माने कहंती समस्त कार्य को से माने मनुष्य अपेक्षा भलो करूछंती Some schools whole day the teachers are only robots are only teaching. आउ किछि किछि विद्यालय रे दिन सारा केवल रोबोट माने ही शिक्षा दियंती बा पढांती So we cannot see any difference from a robot and a real teacher. आ सेति पई हम माने जो प्रकृत शिक्षक और रोबोट मध्ये रे किछि पार्थक्य देखि पारिबा नै Here what we see, एठार हम माने कोन देखुछु I do not know whether it is very clearly or able to see from the back or not. आपण माने पछपट रो या को स्पष्ट रूपे देखि पाउछंती कि नै मु एई विषय रे संपूर्ण स्पष्ट नुहे Here we see a robot. एठार हमें गोटे रोबोट देखु Here we see some school girls. एठारे किछि हम माने स्कूल रो बालिका मान को देखु In Japanese schools, जापान रो स्कूल रे in very big schools, से गुडी को बड़ स्कूल थाए everything is controlled by computers. प्रत्येक विषय कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित हुई When the child come to the school, जेते बेले पिलाटी स्कूल को आसे there will be a robot standing on the gate. आउ सी फाटक पाखरे गोटे रोबोट छिडा थिबो It will go and shake hand with the child and say, hello, good morning. आउ से जाई कि सेई जो पिला को निजे हाथ बढ़ाइबो एवं हाथ मिलाइबो तापर कहबो हेलो गुड मॉर्निंग If the child is having a cord, the child is keep it in the hand while shaking hand with the computer, with the robot. आउ जदी पिला से जो चाहुची ताले से रोबोट को निकट रे हाथ मिलाई कि हैंडशेक करि पारिबो If it is having a biochip in the body, आ जदी से पिला पर कार्ड थाइ बा बायोचिप थिबो you can straight away shake hand. ताले से ताको हैंडशेक करि पारिबो Then this robot will understand whether the child belongs to this school or not. सेही समय रे से रोबोट बुझी जिवो जे एई पिलाटी एई स्कूल रो ना नाही If the child doesn't belong to this school, it will say, no, you do not belong to our school, please get out. आ सेही समय रे से रोबोट कहबो जे पिला करो हाथ रे की चिप बा कार्ड न थिबो जे ना तुमे एई स्कूल रो नुह तेनु तुमे दया करी एठु बाहरी पड़ो Suppose any children cut the class and go away, it will immediately note it. हां स्कूल को से जिवो किंतु स्कूल रो क्लास रे बसिबो नै ओदार उठी पढाइबो That can understand. से ताको बुझी जिवो Before the child reach home, the complaint will be in the computers of the parents. आउ जे से पिलाटी घर को जिबा पूर्वरु ही सेई जो अभियोगटी पिलार पितामाता को निकट रे पहुंची जाइथिबो They can talk, से कथाई पारिबो they can walk, आ से मान चाली भी पारंती they can do so many things. से मान अनेक काम करि पारंती They can show many kind of feelings also. आ से अनेक प्रकार हत्या भी करि पारंती Now recently, वर्तमान now even armies are made by robots. एबे एपरि कि सैन्य मान को मध्य रोबोट परि करा जायछि We all know about the war between war took place in Afghanistan by the Americans. हम माने समस्त अफगानिस्तान रे जो अमेरिका से युद्ध होइतला ताकू जानो In that war, many robots, thousands of robots were used. आ सेई युद्ध रे हजार हजार रोबोट रो व्यवहार हैला There will be small machines. छोट छोट मशीन थिबो Suppose if they doubt that there is a mine kept before them, आपण समकर कि खणी अछि so first they will send this robot. सर्वप्रथम से माने रोबोट को पठाइबे It will go and check up whether any bomb is there or not. आ से जाई कि प्रथमे से परीक्षा करिबो सेठी किछि अछि कि नै That also will escape. आ ता मध्ये सेतिर से रक्षा पाइबो That will inform. आ ताको सूचना दिया जिवो And there are some spy robots, आ किछि गुप्तचर रोबोट भी अछंती so small. बहुत छोट छोट अछंती They will give instruction and send it. आ से मान ताको निर्देश दे पठाइबे It can go to near any house. आ से कोनोसी घर को भी जाई परिबो It can look up to the first floor of that house. आ से प्रथमे जाई कि घर रो फर्स्ट फ्लोर को से
ଅନାଇବ You can look inside the window ଆଉ ସେ ଝରକା ଦେଇ ବି ଅନାଇ ପାରିବ and take photo and send it. ଆଉ ସେ ଫଟୋ ଆଣିକି ଉଠେଇକି ସେ ପଠାଇ ପାରିବ Whatever they speak, it can record it immediately. ଆଉ ସେମାନେ ଯାହା କହୁଥିବେ ତାକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ରେକର୍ଡ ବି କରାଯାଇ ପାରିବ Now in both Russia and America, ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆ ଏବଂ ଆମେରିକାରେ ମଧ୍ୟ they are having armies. ଆଉ ସେଇ ରୋବଟ ମାନେ ଆର୍ମିରେ ଅଛନ୍ତି Thousands and thousands of soldiers they have made and they are giving them training now. ହଜାର ହଜାର ଯୋଉ ସୈନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆଯାଉଛି So now the robots can do anything which man can do. ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ରୋବଟ ମାନେ ମଣିଷ ଯାହା କରୁଛି ତାହା କରିପାରେ They can cycle and go. ସେମାନେ ସାଇକେଲ ଧରି ଯାଇପାରନ୍ତି The people are standing, they can turn and go to the other side. ଆଉ ଯଦି ଲୋକମାନେ ଠିଆ ହେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ ବୁଲି ପଡ଼ିକି ବି ଅନ୍ୟ ପଟରେ When ଆସିପାରନ୍ତି they finish the race, they can say hi, bye, they can say bye and go away. ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କାମ ସରାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ସମୟରେ ସେମାନେ ବାଏ କହିକି ଯାଇପାରନ୍ତି So robot technology is improving so much. ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ରୋବଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ପ୍ରତିଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି In big factories, everything is done by the robots in Japan. ବଡ଼ ବଡ଼ କାରଖାନାରେ ଜାପାନରେ ସବୁ କାମକୁ ରୋବଟ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଉଛି Now Japanese are telling, let anybody give any amount of order for robots, we can make it and supply it. ଆଉ ଜାପାନ ଲୋକ ଏହା କୁହନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଲୋକ ଯେତେ ପରିମାଣର ରୋବଟ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମକୁ ଆଦେଶ ଦେବେ ଆମେ ସେତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ପାରିବୁ So after the coming of the Lord, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ପରେ the same figure of the Antichrist will be made as robot. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ସମୟରେ ସେ ରୋବଟକୁ ତିଆରି କରାଯିବ He'll be having the same face cut of the Antichrist. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ସେଇ ସମାନ ଭାବରେ He'll be having all the characters of the Antichrist. ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ସବୁ ଚରିତ୍ର ବା ସ୍ୱଭାବ ରଖିବ He will have the mind of the Antichrist. ଆଉ ତାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀର ମନ ରହିବ They will program the computer and robot in such a way, ଆଉ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ରୋବଟକୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିବେ if anybody do not have the mark of the Antichrist or troubles in their body, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜର ଶରୀରରେ 666 ସଂଖ୍ୟା ବା ବାୟୋଚିପକୁ ନେଇନି it can find out them ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ପାଇବ and tell them, are you willing to take biochip or not? ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏହା ପଚାରିବ ତୁମେ କଣ এই ବାୟୋଚିପ ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ନା ନାହିଁ If you say, I will not worship Antichrist, I am a Christian, ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ମୁଁ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଆଉ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀକୁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ନାହିଁ it can torture you. ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ପାରିବ And if necessary, it can kill you also. ଆଉ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବ Bible says it will kill you. ବାଇବେଲ କହୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରିଦେବ It may not kill you in a single day. ହୁଏତ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ ମାରିବ ନାହିଁ There are chances that you may be tortured for 3.5 years also. ଏପରିକି 3.5 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବେ ଏପରି ସୁଯୋଗ ଅଛି Even now, in some communist countries, robots are used for torturing the people. ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କିଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ ଦେଶ ଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ରୋବଟକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି Especially to torture the Christians. ବିଶେଷ କରି ତା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ Because what happens କାରଣ କଣ ହୁଏ when they torture the Christians, ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି seeing the patience of the Christians, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ସେଇ ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତି sometimes the police officers who torture the Christians, they accept Jesus. ବେଳେ ବେଳେ ଯୋଉ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଗୁଡ଼ିକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି In one country, ଗୋଟିଏ ଦେଶରେ it was decided that 40 Christians should be killed. ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଲା ଯେ 40ଟି ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମରାଯିବ They decided that they should stand upon ice. ଆଉ ସେମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ କରାଯିବ It was cold season in the country. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଦେଶରେ ତାହା ଶୀତ ଋତୁ ହୋଇଥିଲା So they made them all naked and made them to stand upon the ice. ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବରଫ ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ଠିଆ କରାଇଲେ Slowly the body will become cold. ଧୀରେ ଧୀରେ ଶରୀରଟି ଥଣ୍ଡା ହେବାକୁ ଲାଗିଲା Blood circulation will stop. ଆଉ ଯୋଉ ରକ୍ତ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା It will be a painful death. ଆଉ ସେମାନେ ମୃତ୍ୟୁ ଆଡକୁ ଯିବାକୁ But ଲାଗିଲେ officers, everybody will be sitting near the fire. କିନ୍ତୁ ବଡ ବଡ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଅଫିସର ମାନେ ସେମାନେ ନିଆଁ ପୁଉଥିଲେ When they see the Christian suffering, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବାର ଦେଖୁଥିଲେ they will tell, ସେମାନେ କହିଲେ I deny Jesus. ଆଉ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କର Deny Jesus. ଯଦି ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ Right now you can come out. ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବାହାରି ଆସିପାରିବ You can sit near the fire. ଆଉ ତୁମେ ଏଇ ଯୋଉ ନିଆଁ ପୁଇଁ ପାରିବ We'll give you hot drink, nice food. ଆମେ ତୁମକୁ ଗରମ ପାନୀୟ କିଛି ଦେବୁ ଆଉ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦେବୁ When they are suffering in cold, they'll be talking like this. ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଥଣ୍ଡାରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବେ ଏମାନେ ଏଭଳି କଥା ହଉଥିବେ So the in-charge officer was sitting and watching. ଆଉ ଯୋଉ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫିସର ସେ ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ He was really wondering, ଆଉ ସେ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଥିଲେ why these Christians are wholeheartedly dying like this? ଏଇ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ କାହିଁକି ଏ ସବୁ ସହ୍ୟ କରି ମରୁଅଛନ୍ତି If they just tell a word, I deny Jesus, they can come out. ଯଦି ସେମାନେ ଖାଲି ଏପରି କହିଦେବେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦେବି ବାହାରି ପାରିବେ Why they are suffering like କାହିଁକି this? ଏମାନେ ଏଭଳି ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି
Why they want to die like this for Jesus? काहे कि सेमाने यीशु को भाई एभली मरिया चाहुचंती He was seriously thinking about that. सेमाने ए विषय बहुत गंभीर भाबरे भाबुथिले When he was thinking like that, कि जेतेबेले सेमाने एभली भाबुथिले he saw a vision in heaven. आ सेमाने स्वर्गरो गोटे दर्शन देखिले He saw 40 angels coming with crown in their hands. आ सेई ऑफिसर जन को देखिले जे 40 टी मुकुट स्वर्गरो ओलाउ अछि 30 angels are coming very happy, 40 टी स्वर्गदूत ओलाउचंती but one angel was so unhappy. किंतु सेमानक मध्यरु जणे बहुत दुखित His face was sad. तांकर मुख बहुत दुख He was coming down आउ से तळको आसिला and going back. आउ ता तळको आछी ऊपर जाउची Coming down and going back. तळको आछी अफेरी जाउची He was wondering, "Arey, what is happening?" आउ से आश्चर्य गेले या कोन होची When he was thinking like this, जेतेबेले से एभली भाबुथिले suddenly one Christian said, हठात जणे क्रिश्चियन कहिले "So I cannot bear the pain. मु एई समते व्यथा सही पारिबि नाही I am ready to deny Jesus. Please get out of this ice." मु यीशु ख्रीष्टन को अस्वीकार करिया के प्रस्तुत होई अछि मते दया करी ए बरफ खंडर बाहर करो Now the officer understood that why that angel was unhappy. वर्तमान सेई ऑफिसर बुझी पारले जे एई जो स्वर्गदूत काहे की दुखित थिले So 39 angels came down happily with the crowns. आ जे 40 टी दूत माने 39 टी दूत माने बहुत नम्रतार सहित सेई जो मुकुट नै आसिले When this Christian denied Jesus, जेतेबेले एई क्रिश्चियन जण को यीशु को अस्वीकार कले one angel returned back. आ सेई जो दूत से फेरी गले When that officer saw this, जेतेबेले सेई ऑफिसर जण को या देखिले he understood. से बुझी पारले Oh, if these people suffer for Jesus and stand firm in the faith, they are going to get a reward. They are going to get glory and crown. जदि एई क्रिश्चियन माने एई प्रकार जंत्रणा भोगिबे जंत्रणा को सही की जदि मरिबे ताहेले से माने से जे पुरस्कार से मुकुट को पाइबे So what? सेति पे से कोन कले Here they brought the Christian and started warming him up who denied Jesus. आउ जो क्रिश्चियन की यीशु ख्रीष्ट को अस्वीकार कला ताहां को से माने गरम करिया को लागिले This officer said, "I am a Christian." किंतु से कहया के लागिले मो क्रिश्चियन He removed all the clothes by himself आउ से निजे ही निजर समस्त वस्त्र काढले and he went and stood in the ice. एवं से बरफ खंडरे ठियाई I पड़ले am ready to die for मो Jesus. यीशु को भाई मरिबा को प्रस्तुत Like that, there are so much money. एई प्रकार अनेक साक्ष्य रही अछि One day the army went to the church. दिने समस्त सैन्य बाहिनी मंडली को गले They told the people, आ से मान लोकन कहले "Now we are going to shoot all of you. वर्तमान आपण माने आपण समस्त को मारिबा को जाउछु If you deny Jesus, यदि यीशु को अस्वीकार करिवो we will not shoot you." आमे तुमको गुली करिवो नाही So the commandant told. आ से जो कमांडर थिले से He कहले threw the Bible down आ से बाइबल के तळे पकाई देले and told all of you come one by one and spit up on the Bible and go out. आ से समस्त को कहले तुम मान को मध्यरु समस्त जणे जणे करी आसो बाइबल ऊपर छेपा पकाई कि आपको जाओ Spit up on the Bible and go out. I will not kill you. जदि तुमे बाइबल ऊपर छेपा पकाई कि आपको जीव मु तुमको मारिबि नाही So some people started shaking. तेणु किछि लोक माने से माने विचलित हेबाक लागिले Slowly, one by one, they started coming. धीरे धीरे जण परे जणे आसीबाक लागिले One person spat and went out. जणे व्यक्ति से थुकी देले आ आपको पळेले He was the elder in the church. आ से मंडली रो बड़ प्राचीन थिले And seeing the elder doing like that, some other weak believers also joined him. आ जेतेबेले कि प्राचीन व्यक्ति एई प्रकार कले सेतेबेले किछि बड़ बड़ विश्वासी मध्ये एई प्रकार कार्य कले One by one, they started spitting upon the Bible and going out. जणे परे जणे बाइबल ऊपर से माने छेप पकाई पळाई गले Then a small child came. सेतेबेले गोटे छोटो पिला She आसिला was around 9 years old. तांको पाखापाखी 9 वर्ष होइथिबो She went there. से गले She took the Bible. से बाइबल को नेले She wiped all the spitting by her frock. आउ से निजर सेई जो गाउन द्वारा फ्रॉक द्वारा समस्त छेप को पोछिले Straight away went to the commandant. आ सीधा सड़क जो से सेनापति पाक गले Uncle, I will not spit upon the Bible, uncle. अंकल मो ए जो बाइबल ऊपर छेप पकाई भी नाही Please tell everybody, don't spit on the Bible, uncle. दया करी समस्त कहि दियो जे बाइबल ऊपर छेप पकांतु नाही I will not spit upon the Bible, uncle. बाइबल ऊपर मो छेप पकाई भी नाही अंकल Tell others also, don't spit, uncle. अंकल अन्य मान को मध्ये कोन तुझे छेप पकांतु नाही Uncle, please, uncle. दया करी Uncle, करो. please, uncle. Uncle, Uncle, दया please, करी. uncle. She started crying. हां ए प्रकार से निजर सेई अंकल को से बहुत दया भिक्षा कले एवं कांदिबा के लागिले The commandant was touched by that love. आउ सेई जो प्रेम द्वारा सेई सेनापति बहुत निजर मध्य स्पर्श He प्राप्त हेले understood the love of Jesus. से यीशु ख्रीष्ट को प्रेम बुझी पाले He embraced the child. आ से पिला को से He आलिंगन said, कले from today I will be a Christian. आ से सेतेबेले घोषणा कले आजि ठारु मु क्रिश्चियन And latter days he was burnt alive by the army officers. आ पर दिन गुडी करे से आर्मी रो ऑफिसर मान को द्वारा जीवंता जळा गले But he wholeheartedly died for Jesus. किंतु से सर्वांतकरण से यीशु को पई मृत्युभोग कले So when people try to torture Christians, they accept Jesus. आ सेति पई जेते लोक जेते बेले
कि ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦିଅନ୍ତି। So now they are using robots to torture the Christians so that robot cannot be converted. ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦିଆଯାଏ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଉଥିବା ଲୋକମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଥିବାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋବଟକୁ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେପରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଦେବେ। They can punish anybody in any way. ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ଲୋକକୁ ଯେକୌଣସି ରୀତିରେ ଦଣ୍ଡ ଦେଇ You ପାରନ୍ତି। can just twist your hand and remove it. ସେମାନେ ଏପରିକି ଆପଣଙ୍କର ହାତକୁ ମୋଡ଼ି ଦେଇ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। You can just press one. ଆପଣଙ୍କର ଆଖିକୁ ଉପାଡ଼ି ଦେଇ ପାରନ୍ତି। If you just press like this, all your bones will break. ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଚାପି ଦିଅନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। So after the coming of the Lord, ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନ ଉତ୍ତାରେ such robots will be there. ଏଇ ପ୍ରକାର ରୋବଟ ଗୁଡ଼ିକ ସେଟା ରହିବ। They can easily find out whether you are having the mark or not. ଆପଣ ପାଖରେ ସେଇ ଚିହ୍ନଟି ରହିଛି କି ନାହିଁ ସେମାନେ ତାହା ସହଜରେ ଖୋଜି ପାରିବେ। They can torture you and kill you. ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ମାରି ବି ପାରିବେ। Nobody can escape. କେହି ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇବ ନାହିଁ। The children of God, God is giving us enough time to correct our life. ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମାତ୍ରାରେ ସମୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ନିଜ ଜୀବନକୁ ସୁଧାରିବୁ। As we had on the first day, let us confess our sins and leave them. ଯେ ପ୍ରକାର ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ନିଜର ପାପକୁ ସ୍ୱୀକାର କରି ଛାଡ଼ିଦେବା। Let us all come to the born again experience. ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆସିଯିବା। When we get the assurance of forgiveness of sin, let us make a firm decision or make a firm covenant that hereafter I will please my Jesus and take baptism. ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନେ ନିଜର ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତିକୁ ବା ଆମମାନଙ୍କର ପାପ କ୍ଷମାର ଅନୁଭୂତିକୁ ଆମମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଢ଼ କରୁ ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଯେ ଆମମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚିବା। And we have to do certain other things also about that we will be studying now. ତାପର ବିଷୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। So if we do not take baptism and go to the other steps, ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନ ନେଇ ଆଗାମୀ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୋପାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯାଉ, when we are tortured by the Antichrist, ଯେତେବେଳେ କି ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ଦ୍ୱାରା ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବୁ, there is every chance for us to deny Jesus. ସେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବାର ଅନେକ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। If we deny Jesus, we have to go to hell ଯଦି ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବୁ ଆମମାନେ ନରକକୁ ଯିବୁ and suffer there forever and ever. ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଯୁଗାଯୁଗ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବୁ। And those who take the mark of the Antichrist also, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀରେ ସଂଖ୍ୟା ନେବେ they can enjoy things only for 3.5 years. ସେମାନେ କେବଳ 3.5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ଉପଭୋଗ କରିବେ। Then they also will be in trouble. ପୁଣି ତାପରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବାକୁ So ପଡ଼ିବ। if you are not caught up in the coming of the Lord, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ନିତ ହଉନାହାନ୍ତି let any problem come, you should die as a martyr. ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ତସାକ୍ଷୀ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। But we cannot say that we will be bold like that. କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର କହିପାରିବା ନାହିଁ ଯେ ଆମମାନେ ସେଭଳି ସାହସୀ ହେଇପାରିବୁ। So then in that case you have to go to hell and suffer forever. ସେହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନରକକୁ ଯାଇ ଯୁଗାନୁଯୁଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। In hell there will be different kinds of punishments. এই ଯୋଉ ନରକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ବା ଦଣ୍ଡ ଅଛି। As there are many places in heaven, ଯେ ପ୍ରକାର କି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି, there are many places in hell also. ନରକରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅଛି। These days, by the grace of God, many are taken to the hell. Many children of God, they are taken to the hell, and God is showing them heaven and hell, and tell them to go and warn the people so that nobody can go to hell. ଏହି ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହରୁ ଅନେକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ସେମାନେ ନରକକୁ ଯାଇକି ଆସିକି ସେମାନେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଏମାନେ ନରକକୁ ନ ଯାଆନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସଚେତନ ଦେଉଛନ୍ତି। As I told yesterday, hell is real. ଯେ ପ୍ରକାର କି ମୁଁ ଗତକାଲି କହିଥିଲି ଏହି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରକୃତ ଅଟେ। It is scientifically also it is proved. ଏହି ନରକ ଏହା ପ୍ରକୃତ ଅଛି ଯାହାକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି। So in hell there are many places. ଏହି ନରକରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି। There is one place which is called the heart of hell. ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକି ନରକର ଗୋଟିଏ ବହୁତ ଉତ୍ତପ୍ତ ସ୍ଥାନ। What will happen there? ସେହି ସ୍ଥାନରେ କ'ଣ ହୁଏ? We will have so many suffering in our body, ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନେକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେବ and there will be suffering in our heart also. ଆମମାନଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ଦୁଃଖକୁ ଭୋଗିବୁ। What will happen in the heart of hell? ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ଯୋଉ ନରକର କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ଥାନ କ'ଣ? Somebody saw a vision. ଜଣେ କେହି ଏହି ପ୍ରକାର ଦର୍ଶନ ଦେଖିଛନ୍ତି। There were lot of holes, ଅନେକ ଗର୍ତ୍ତ ଅଛି and below that underground bunks are there. ଆଉ ସେ ତଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗାତ ରହିଛି। People are under the ground. ଆଉ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କି ମାଟି ତଳେ ଅଛନ୍ତି Above that holes are there. ଆଉ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଛି କିଛି ଗାତ ଅଛି। And suddenly the sound will increase. ହଠାତ୍ ସେଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ବଢିବ। Many will scream, it is burning. So many people will be screaming. ହଠାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ଶବ୍ଦ ବଢିଯିବ, ସେମାନେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିବେ, ହାୟ 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 ଆମମାନେ ଜଳୁଛୁ ଜଳୁଛୁ। Then ତାପରେ fire also will come out. ସେଇ ଯୋଉ ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ବାହାରକୁ ବାହାରିବ। Five flames will come out. ଆଉ ସେଇ ଯୋଉ ନିଆଁ ବାହାରିବ। Then after some time,
तापर कि समय उतारे it will go down. तापर आउ ता लिबि जीवो Again after few minutes, किछि मिनिट उतारे again the fire will come out. आउ थरे से निया उठिबो Again people will be screaming. पुनर्बार लोक माने चित्कार करिवे Then the person asked a question to the angel. आ सेई व्यक्ति जनक दूतंग पचाले Why it is happening like this? ए भोली काहे कि नरक रे होउची So the angel told that person, सेई समय रे दूत जनक से लोकन कहिले now they are thinking about every chance given to them in this world वर्तमान से माने पृथ्वी रे तांको मिलते समस्त सुजोग विषय भाबुचंती to correct their life, आ समानकर जीवन को to repent, समान समय थिला जीवन को परिवर्तन करिया to पाई take baptism, बाप्तिस्म नेबा पाई to receive the Holy Spirit. आत्मा प्राप्त हेबा पाई But they rejected all such occasions. किंतु ई समस्त प्रकार सुजोग अवकाश को से माने तिरस्कार कले Now what they are thinking? किंतु वर्तमान समय कोन भाबुचंती Oh, God gave me so many chances. हाय प्रभु मते केते सुजोग देथिले Many servants of God advised me. आ अनेक ईश्वर के सेवक माने मते परामर्श My देथिले parents advised me. मोर पिता माता मते परामर्श They देथिले told me to correct my life. आ से माने मोर जीवन को संशोधन करिया If I कहउतिले had corrected my life, how nice it would have been. जदि मोर जीवन को मु संशोधन करि दै थांती केते बढ़िया होंता So now they are crying. आ से माने ए समस्त विषय को भाबी भाबी सेठारे कांदुथिबे So whenever they think, then their increases. जेतेबेले मते ए समस्त विषय से माने भाबीबे समान को जंत्रणा बढ़ी चालिबो So that's why they are screaming like this. सेति पय समान ए प्रकार चित्कार करूथंती When they think like that, their pain increases. जेतेबेले समान से विषय को भाबंती से समय तांकर जंत्रणा बढ़ी जाय That's why the fire is also coming out. सेति पय से जो निया मते आगो को बाहर छी How terrible it is. अब देखंतु केडे भयंकर है हाटे So if you do not take baptism, तेणु जदि आपण बाप्तिस्म नियंती नाय if you continue in your sin, जदि आपण पाप रे लागू रहंती one day you have to go to hell. आ दिने आपण को नरक को जीवा को पड़िबो There what you will think? सेति आपण कोन भाबिबे Oh, I had a chance to correct my life. हाय मोर जीवन को सुधारिबार गोटे सुजोग मते मिलिथिला There was a meeting in Koraput, कोरापुट रे गोटे मीटिंग थिला प्रभु मते सुजोग देइथिले but I did not correct my life. किंतु मोर जीवन को मु सुधारली नाय You'll be crying in the heart of hell. आपण माने से नरकर जो जो हृदय बा नरकर जो केंद्र स्थान थिबो सेई स्थान रे आपण कांदुथिबे Yesterday we studied about the voice of hell. गतकाली आम माने नरकर सेई शब्द विषय रे अध्ययन कलु We'll hear that now. आम माने वर्तमान ता सुनिबा So we see such a screaming sound. ए प्रकार आम माने चित्कार गुडी को सुनि पारुछु When the scientists were drilling 14 kilometers, आ जेते बेले वैज्ञानिक माने से माने 14 किलोमीटर पर्यंत खोलिले they could record this voice. आ से माने माटी तळे ए पर खळिबा समय रे एई जो शब्द को से माने रेकॉर्ड They कले could record it only for 19 seconds. से माने केवल 19 सेकंड पई ही से रिकॉर्डिंग को रखि पारले After that the microphone got melted. तापरे माइक्रोफोन तोरली गला They said, how many of us want to go to hell and suffer like this? प्रिय ईश्वर के संतान माने आपण मध्यरु केते जण ए प्रकार नरक को जाई जंत्रणा भोगिया चाहुचंती Heaven is so real and hell is real. स्वर्ग मध्य प्रकृत अटे एवं नरक मध्य वास्तविक अटे So let us not be careless in our spiritual life. जेबे हमर आत्मिक जीवन रे हमें जत्नहीन न होऊ God is giving a chance for us in this Koraput convention also. परमेश्वर आम मान को कोरापुट रो सम्मेलन रे मध्य सुयोग दउछंती Let us correct our life. आसंती निज जीवन को हमें सुधारी नेबा Let us confess our sins and leave them. आम मान निजर पाप को स्वीकार करी छाड़ी देबा Baptism and go to the further steps of salvation so that we can be called by the coming of the Lord. आम मान जे प्रकार प्रभु यीशु ख्रीष्ट का आगमन जाई पारबु सेति पे परित्राण और ता परवर्ती सपान को अर्थात बपतिस्म नेबा को जीवा So the first 2 days we studied about two marks, two seals. तेनु प्रथम 2 दिन रे आम माने 2 प्रकार मुद्रांक विषय रे अध्ययन करिथिलु So if you don't want to take the mark of the Antichrist, जदि आम माने ख्रीष्ट विरोधी रो सेही संख्या बा सेही अंक चाहनो we started studying that we must have other marks, other seals in our life. ताले आम मान को अन्य किछि मुद्रांक को नेबा को जरूरी अटे First day we studied that we must have the seal of righteousness. प्रथम दिन आम माने अध्ययन कलु जे आम माने सेही धार्मिकतार मुद्रांक को पाइबा उचित So when we confess our sins, we are getting this seal of righteousness. जेतेबेले आम माने निजर पाप स्वीकार करू आम माने धार्मिकतार मुद्रांक को पाइथाउ And yesterday we studied, आ गतकाली आमे अध्ययन कलु after we get the assurance that our sins are forgiven, आम मानकर पाप क्षमा होइछि एई भरोसा जेतेबेले आम माने पाउ we have to make a covenant with God, covenant of good conscience, आम मान को उत्तम विवेक निमंते आम माने ईश्वर सहित नियम करिबा उचित and take baptism. तापरे बपतिस्म नेबा उचित When we take baptism, जेतेबेले आम माने बपतिस्म नेउ God will say, oh, they are my people. प्रभु कहिबे ए माने उचति आम्बर लोक And Bible says, those who call upon the name of Jesus, they should depart from all the evil things. पुनी बाइबल कहे जो माने यीशु ख्रीष्टकर नाम धरंती से माने समस्त अधर्मरु दूर हेबा उचित When we take baptism, God gives such a grace to leave all the sinful activities. जेतेबेले आम माने बपतिस्म
बपतिस्म नौ सेही समय परमेश्वर एई समस्त पापरु समस्त अधर्मरु दूर हेबा पय अनुग्रह दियंती After that we have to get another seal. तापरे हम माने आउ गुटे मुद्रांक पाइबा दरकार About that in Ephesians 4 chapter we read. ता विषय हम माने एफिसियो तार 4 पर्व रे पढि पारु Ephesians read chapter 4 verse 13. पढन्तु एफिसियो 4 पर्व ईश्वरको जे पवित्र आत्मा को द्वारा तुम्हें माने मुक्ति दिवस निमित्त मुद्रांकित होइछ ताहांको दुख दियो नाही And grieve not the Holy Spirit of God, whereby ye are sealed unto the day of redemption. So what we read here? एठारे हम कोन पढि पारु We read about the seal of the Holy Spirit here. आ एठारे हम माने पवित्र आत्मा को मुद्रांक विषय रे पढुछु Bible says it is given for the day of redemption. बाइबल कहूछि या मुक्ति दिवस निमित्त प्रदत्त हुए That means the redemption of the body, redemption of our body. तार अर्थ होछि हम मानकर शरीर रो मुक्ति When Jesus comes in the media, जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट मध्य आकाश रे आसीबे all cannot hear the trumpet sound. समस्त से तुरी ध्वनि को सुनि परिबे नाय Only those who are born again केवल जो माने कि पुनर्बार जन्म and होइछन्ती taken baptism पुनि बपतिस्मा नैछन्ती and received the Holy पुनि Spirit पवित्र आत्मा प्राप्त होइछन्ती and sanctified themselves like Jesus only will be able to hear that sound. पुनि यीशु को भली निजको पवित्र करियछन्ती केवल सेमाने ही सही स्वर को सुनि परिबे First time Jesus came to the world for the sinners. प्रथम था यीशु ख्रीष्ट एई जगत को पापी मानक पय आसीथिले In Hebrews 9:27 we read, जेतेबेले हम माने एब्रिता 9 पर्वर 26 पद पढु now he is going to appear for the second time, से वर्तमान द्वितीय थर पय आसीबाक जाउछन्ती not for the sinners. से पापी मानक पय आसुनाहंती He will appear the second time for those who are living without sin. से सेमानक पय आसीबाकू जाउछन्ती द्वितीय थरे जो माने कि पाप बिना रहि अछन्ती So if you do not receive the Holy Spirit, तर जदि आपण माने पवित्र आत्मा पाउनाहंती we cannot walk according to all the truth. ताहेले हम माने ए सत्य देई जाई परिबा नाय John 16:13 we read about that. हम माने जोहन 16 र 13 रे ए विषय पढु Holy Spirit leads us into all the truth. पवित्र आत्मा हम माने समस्त सत्य रे कढाई निए So if we have to walk according to all the truths which are written in the Bible, we need the help of the Holy Spirit. तेनु जदि हम माने सत्य पथ रे चालिबार रहिछि ताहेले हम मानको ए पवित्र आत्मा करो एवं बाइबल रो आवश्यक पडिबो Another thing is that आ गोटे विषय अछि if we have to call ourselves Christians, जदि हम माने निजको ख्रिस्टियन कहूछु for that also we need the anointing of the Holy से Spirit. कुहा जिबा पाई मध्ये हम मान पवित्र आत्मा को अभिषेक दरकार In John 1:41 we read, जोहन 1 र 41 राम पढु प्रथमे अपना भाई सिमोन को देखा पई ताहां को कहिले आम्हे माने मसीहंकर अनुवाद कले एही नामर अर्थ ख्रिस्टियनकर देखा पईछु so Jesus is called Messiah. यीशु को मसीह को आ जाए In Greek it is Christ. आउ ग्रीक भाषा रे ख्रीष्ट What is the meaning of Christ? ख्रीष्ट रो अर्थ कोन The anointed one. अभिषिक्त So if we have to be called as a Christian, जदि हम माने ख्रिस्टियन कुहा जिबार अछि we need anointing. हम मान को अभिषेक दरकार When we receive the anointing of the Holy Spirit only, we can be really called as a true Christian. जेतेबेले हम माने पवित्र आत्मा को अभिषेक पाइबु सेतेबेले हम माने प्रकृति को प्रकृत भाव रे ख्रिस्टियन को आजिबु And already I told you yesterday that God is building us as a holy city. आउ गतकाली म आपण कहितली जे परमेश्वर हम मान को पवित्र नगर रूपे गढुछंती He is preparing us for the holy city Jerusalem. से हम मान को नूतन जेरूशलेम जा कि पवित्र नगर सेति पे प्रस्तुत करूछंती That place was not there when Jesus was in this world. जे जेतेबेले यीशु ख्रीष्ट ए जगत रे थिले सेही स्थान न थिला Now that building work is going on. वर्तमान सेही जो गृह निर्माण कार्य चाली अछि How this building is prepared, एई जो गृह निर्माण की प्रकार होउची or how the city New Jerusalem is prepared, किबा एई जो नगर निर्माण की प्रकार होउची how it is made beautiful as a bride adorned for her husband. आ जे प्रकार बर निमंते सज्जित कन्या थाए सेही प्रकार से निजको सजाउ अछि In Ephesians 2nd chapter we read, एफिसियो 2 पर्व रे हमें पढू it is by the anointing of the Holy Spirit. ओ एहा पवित्र आत्मा को अभिषेक द्वारा हुई In Ephesians 2nd chapter last portion we read, एफिसियो 2 पर्व रे शेष भाग रे हमें पढू read 21 and 22. 21 एवं 22 पद दया करी पढंतु ताहां कोठारे प्रत्येक गृह एकत्र संलग्न होई प्रभु कोठारे गुटे पवित्र मंदिर स्वरूप वृद्धि पाउ अछि ताहां कोठारे तुमे माने मध्ये ईश्वरकर आत्मिक निवास निमंते एकत्र निर्मित हेउछ In whom all the building fitly framed together groweth unto a holy temple in the Lord, in whom ye also are builded together for a habitation of God through the Spirit. So we are built together as a habitation of God by the Holy Spirit. आमेन पवित्र आत्मा को द्वारा ईश्वर को आत्मिक निवास निपरे निर्मित होउछु If we do not receive the Holy Spirit, we cannot build as a holy city New Jerusalem. जदि हम माने पवित्र आत्मा को प्राप्त होउनो ताहेले हम माने नूतन जेरूशलेम पवित्र नगर रूपे निर्मित होई परिबा नाय So from this we can understand how it is very necessary to receive the Holy Spirit. एथुर हम माने बुझी पारु जे पवित्र आत्मा पाइबा केते जरूरी अटे When we read about our Lord Jesus, जेतेबेला हम निजे प्रभु यीशु को विषय रे पढू He did everything with the Holy Spirit. से समस्त कार्य पवित्र आत्मा को कर्तृत्व रे कले We may think, oh, Jesus was God. हम माने जानो जे यीशु ख्रीष्ट ईश्वर अटंती We may think because of that only He was doing wonders and miracles. हम माने भाबी पारु यीशु ख्रीष्ट प्रभु थिबारु से आश्चर्य करंती But is it true?
কিন্তু ଏହା ସତ କି Was he doing wonders and miracles just because he was God? ସେ ଯେହେତୁ ଈଶ୍ୱର ଥିବାରୁ এই ସମସ୍ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ When he was in this world, he was a human being exactly like you and I. ଯେତେବେଳେ ସେ ଏହି ଜଗତରେ ଥିଲେ ସେ ଆପଣ ଏବଂ ମୋ ପରି ଜଣେ ମଣିଷ ହିଁ ଥିଲେ He was hungry, ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ଲାଗୁଥିଲା he was thirsty, ତାଙ୍କୁ ବି ଶୋଷ ଲାଗୁଥିଲା and he became tired at many occasions. ସେ ଅନେକ ସମୟରେ କ୍ଳାନ୍ତ ବି ହୋଇ ପଡୁଥିଲେ Bible says he was tempted in every way as we are tempted. ବାଇବଲ କହେ ଆମମାନେ ଯେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷିତ ହଉ ସେ ସେହି ପ୍ରକାର ଅନେକ ରୀତିରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହୁଅନ୍ତି He was sorrowful. ସେ ଦୁଃଖିତ ହଉଥିଲେ He went to the disciples and requested, please pray for me. ଆଉ ସେହି ପ୍ରକାର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇକରି ଅନୁରୋଧ କଲେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର He took the form of man in every way and came to this world. ଆଉ ସେ ମାନବ ରୀତିରେ ସମସ୍ତ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଏହି ଜଗତକୁ ଆସିଲେ So don't think that he lived a holy life because he was God. ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିବାରୁ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟିଥିଲେ Don't think that he did miracles because he was God. ଏଭଳି ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଈଶ୍ୱର ଥିବାରୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ He କରିଥିଲେ was just a man like you and I. ଆପଣ ଏବଂ ମୋ ପରି ସେ ଜଣେ ମଣିଷ ହିଁ ଥିଲେ But how did he live a holy life? କିନ୍ତୁ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଜୀବନ କାଟି ପାରିଲେ How did he do wonders and miracles? ସେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ One is by prayer, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା another one is by the anointing of the Holy ଦ୍ୱିତୀୟ Spirit. ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା So if we have to live a perfect life of our Lord, like our Lord Jesus, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସମାନ ହେବା ଉଚିତ it is necessary that all of us must receive the anointing of the Holy Spirit. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପାଇବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଅଟେ Now let us see how Jesus did everything with the help of the Holy Spirit. ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଥିଲେ In Matthew 3:16 we read, ମାଥ୍ୟୁ 3:16 ପଦରେ ଆମେ ପଢୁ as soon as he took baptism and came out of the water, ଯେତେବେଳେ ସେ ବାପ୍ତିଜିତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ସେ ଜଳରୁ ଉଠି ଆସିଲେ heavens were open, ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା and Holy Spirit came in the form of dove and he settled upon him. ଏବଂ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା କପୋତ ପରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅବତରଣ କଲା So that's the time he was receiving the Holy Spirit. ସେହି ସମୟରେ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ Here we have to understand another thing also. ସେଠାରୁ ଆମମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ବୁଝିପାରୁ When Jesus took baptism, ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ heavens were open. ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଲା Dear child of God, ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ସନ୍ତାନ if ମାନେ you take baptism, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନିଅନ୍ତି heavens will be, all the heavens will be open for you. ସମସ୍ତ ଆକାଶ ବା ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ You can receive all the blessings of God. ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇପାରିବେ You can be healed from all your sicknesses even without taking medicine. ଆପଣ ଏପରିକି ଔଷଧକୁ ନ ବ୍ୟବହାର କରୁଣୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ And there are so many other blessings also. ଅନେକ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି ରହିଅଛି When you take baptism, all the heavens will be opened. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେବେ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଫିଟିଯିବ I was the sickliest child in my family. ଆଉ ମୋର ପରିବାରରୁ ମୁଁ ଜଣେ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ପିଲା ଥିଲି I always used to fall sick. ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟ ରୋଗରେ ପଡୁଥିଲି My father used to spend a lot of money for me. ମୋ ପାଇଁ ମୋର ବାପା ଅନେକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି If I cycle in hot sun for half an hour, I will fall unconscious. ଆଉ ଏପରିକି ମୁଁ ଯଦି ସାଇକେଲ ଧରି ବାହାରକୁ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପଡିଯାଏ ଆଉ ଅଚେତ ହୋଇଯାଏ After finishing my college, ଆଉ ମୋର କଲେଜ ମୁଁ ସରାଇଲା ଉତାରେ when I went to Bangalore for the job, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ବେଙ୍ଗଲୋରକୁ ଗଲି I had nearly 200 tablets in my suitcase. ମୋର ସୁଟକେସରେ ପାଖାପାଖି 200 ଟି ଟ୍ୟାବଲେଟ ଥିଲା But there I came to the born again experience. କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ମୁଁ ପୁନର୍ଜନ୍ମର ଅନୁଭୂତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ I ହେଲି took baptism. ମୁଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲି I threw all the tablets away. ମୁଁ ସମସ୍ତ ବଟିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲି I threw them away. ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୂରକୁ ଫୋପାଡ଼ି I ଦେଲି put all my trust upon Jesus. ମୋର ସମସ୍ତ ଭରସା ବା ନିର୍ଭର ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଉପରେ ରଖିଲି God completely healed me of all the sicknesses. ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ସମସ୍ତ ରୋଗରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ During convention in cycle, I used to ride hours and hours in hot sun, but I never fell unconscious. ଏପରିକି ମୁଁ ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ବି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲି କେବେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିକି ଅଚେତ ହଉନଥିଲି Now for the 35 years, I have not taken any medicine. ବର୍ତ୍ତମାନ 35 ବର୍ଷ ଧରି କୌଣସି ଔଷଧ ମୁଁ ନେଇ ନାହିଁ I was a sickliest child, ମୁଁ ତ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ପିଲା ଅଟେ but then all my other family members, now I am the healthiest person in my family. କିନ୍ତୁ ଏତେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୋ ପରିବାର ସବୁଠାରୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ Dear child of God, obey the word of God and take baptism. ହେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରି ବାପ୍ତିଜିତ ହୁଅନ୍ତୁ All the heavens will be open for you. ଆପଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗ ଫିଟା ଯିବ You shall be healed. ଆପଣ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ହେବେ All the problems will be solved. ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହେବ If you seek the kingdom of God and righteousness of God, all the other blessings shall be added unto it. ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଧାର୍ମିକତା ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ ସମସ୍ତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ Those who can say, yes, I have received like that, shout hallelujah. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର କରିବି ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ହାଲେଲୁୟା Hallelujah. There are so many witnesses, you can also receive that. ସେଥିପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ସାକ୍ଷୀ ରହିଅଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପାଇପାରିବେ So when Jesus took baptism, ସେଥିପାଇଁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଲେ heavens were open and he received the Holy Spirit. ଆଉ ଆକାଶ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲା ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ And what he is telling, ଆଉ ସେ କଣ କହନ୍ତି Luke 4:18. ଲୁକ 4:18ରେ Many times we read the word of God, ଅନେକ ଥର ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢୁଛୁ but we may not observe it. କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ଆମେ ଆକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରୁନୁ What did Jesus say? ଯୀଶୁ କଣ କହିଲେ The Spirit of the Lord is upon me ଈଶ୍ୱର
ईश्वरଙ୍କର आत्मा ମୋ ଉପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ଅଛି He has anointed me with the Holy Spirit to preach the gospel, ଆଉ ସେ ମତେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ମୁଁ ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କରିବି to heal the broken-hearted, ଆଉ ଭଗ୍ନାନ୍ତକରଣକୁ ସୁସ୍ଥ କରିବି to preach deliverance to the captives, ଆଉ ସେ ବନ୍ଦୀ ମାନଙ୍କୁ ଯେପରି ପ୍ରଚାର କରିବି to open the eyes of the blind, ଆଉ ଅନ୍ଧ ମାନଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ମୁକ୍ତ କରିବି and deliver everyone who are bruised. ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଭଗ୍ନ ହେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବି He says, I did all these things by the anointing of the Holy Spirit. ସେ କହନ୍ତି ଏହି ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ଦ୍ୱାରା କରେ He was a man like us. ଆଉ ଏହି ପ୍ରକାର ସେ ଲୋକ ଥିଲେ He was a man like us. ଆମମାନଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଣିଷ ଥିଲେ But he received Holy Spirit and did everything. କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପାଇଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ And in Luke 1:35 we read that ଆମମାନେ ଲୁକ ତାର 1:35 ପଦେ ପଢୁ he was conceived in the womb of Mother Mary by the Holy Spirit. ଆଉ ସେ ପରସ୍ପର ଶକ୍ତି ଅର୍ଥାତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମାତା ମରିୟମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ସେ ରହିଲେ He was born of the Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଜାତ ହେଲେ In Matthew 12:28 we read, ମାଥ୍ୟୁ 12:28 ରେ ପଢୁ Jesus himself says, I cast out the devil by the help of the Holy ଯୀଶୁ Spirit. ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଭୂତମାନଙ୍କୁ ଛଡାଏ In Luke 4:1 we read that ଆମେ ଲୁକ 4:1 ପଦରେ ପଢୁ after receiving Holy Spirit, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଉତାରେ being full of the Holy Ghost, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ he returned from Jordan ସେ ଜର୍ଦ୍ଦନରୁ ବାହୁଡ଼ିଲେ and led by the Holy Spirit to the wilderness to be tempted by the devil. ଏବଂ ପ୍ରାନ୍ତରରେ ଚାଳିତ ହୋଇ ଶୈତାନ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ପରୀକ୍ଷିତ ହେଲେ He was full of the Holy Ghost. ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ So he said, okay, let any temptation come, I am ready to face it. ସେ କହିପାରନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ସେ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷା ଆସୁ ମୁଁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବି When we receive Holy Spirit, we will have the boldness to face any problem with the help of God. ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକ ପାଉ ସେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଯେକୌଣସି ପରୀକ୍ଷାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଥାଉ ବା ସାହସ Then ପାଇଥାଉ he took 40 days fasting. ତାପରେ ସେ 40 ଦିନର ଉପାସ ନେଲେ He would have been so weak. ସେ କେତେ ଦୁର୍ବଳ ହେଇ ଯାଇଥିବେ I have taken maximum 5 days fasting. ମୁଁ ସର୍ବାଧିକ 5 ଦିନର ଉପାସ ନେଇଛି I used to feel very weak. ମୁଁ ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କରୁଛି 2-3 days I will take rest and take nice food. 2-3 ଦିନକୁ ମତେ ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ପଡିବ ଆଉ ଭଲ ଖାଇବା ପଡିବ But what did Jesus do? କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ କଣ କଲେ After taking 40 days fasting, 40 ଦିନର ଉପାସ ପରେ he walked such a long distance from the wilderness up to Galilee. ଆଉ ସେ ପ୍ରାନ୍ତରରୁ ଗାଲିଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରା ସେ ଚାଲି ଚାଲି କଲେ Luke 4:14 says he returned in the power of the Spirit to Galilee. ଆଉ ଲୁକ 4:14 କୁହାଯାଏ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗାଲିଲିକୁ ବାହୁଡ଼ି ଗଲେ So Holy Spirit can give us physical strength also. ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ ଏହି ଶାରୀରିକ ବଳ ବି ଦିଅନ୍ତି And in Hebrew 9:14 we read that ଆଉ ଏପ୍ରିଲ 9:14 ଆମେ ପଢୁଛୁ he offered himself as a sacrifice without spot by the help of the Holy Spirit. ଆଉ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ନିଜକୁ ନିକୁଞ୍ଜ ବଳି ରୂପେ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ He was a perfect sacrifice. He lived a perfect life with the help of the Holy Spirit. ସେ ଜଣେ ଯୋଉ ସିଦ୍ଧ ବଳି ରୂପେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ହୋଇପାରିଲେ Romans 8:11 we read ରୋମିଓ 8:11 ଆମେ ପଢୁ he was raised up from the dead by the power of the Holy Spirit. ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟରୁ ସଜୀବ ହେଲେ So St. Paul says that as he was quickened, God can quicken our mortal bodies also. ସାଧୁ ପାଉଲ କହନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ସେ ସଞ୍ଜୀବିତ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଜୀବିତ କରିବେ And in John 16:13 we read that Holy Spirit can lead us into all the truth. ଆଉ ଯୋହନ 16:13 ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପଢି ପାରିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମକୁ ସମସ୍ତ ସତ୍ୟରେ କଢାଇ ନେବେ So Holy Spirit is always interceding for our infirmities. ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ବଳତାରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି How does he do it? ସେ ଏହି ପ୍ରକାର କିପରି କରନ୍ତି In Romans 8:26 and 27 we read ରୋମିଓ 8:26-27 ଆମେ ପଢୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଦୁର୍ବଳତାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି କାରଣ କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଆମ୍ଭେମାନେ ଜାଣୁନାହୁଁ କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସ୍ୱୟଂ ଅକଥନୀୟ ଅର୍ତ୍ତନାଦରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି ପୁଣି ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ହୃଦୟ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଭାବ କ'ଣ ତାହା ଜାଣନ୍ତି କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ସାଧୁମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନିବେଦନ କରନ୍ତି Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for us as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. And he that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to the will of God. he knows, he searcheth our heart and knows what is in our spirit. ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତି ଆଉ ଆମମାନଙ୍କ ଆତ୍ମାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆତ୍ମାର ଭାବକୁ ସେ And ଜାଣନ୍ତି he knows the mind of God concerning us. ସେ ଆମମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ କ'ଣ ଅଛି ତାହା ଜାଣନ୍ତି Accordingly he is crying and interceding for us. ତଦନୁଯାୟୀ ସେ ଆର୍ତ୍ତନାଦ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି But on our side କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ we have to accept our mistake. ଆଉ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜର ଭୁଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ମାନିବା We ଉଚିତ should say I am wrong, please help me. ଆମମାନେ
କହିବା ଦରକାର ମୁଁ ଭୁଲ କରିଛି ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର। I know one brother ମୁଁ ଜଣେ ଭାଇଙ୍କୁ ଜାଣେ who was a very short-tempered person. ଆଉ ସେ ବହୁତ ସର୍ଟ ଟେମ୍ପର ବା ଶୀଘ୍ର ରାଗୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି। When he gets angry, ଯେତେବେଳେ ସେ ଚିଡ଼ି ଯାଆନ୍ତି he shouts at the people. ଆଉ ସେ ଚିଡ଼ିବା ସମୟରେ ବିରକ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗାଳି କରନ୍ତି। For good reason only he will shout. ସେ ଭଲ ବିଷୟ ପାଇଁ ହିଁ ରାଗନ୍ତି। One day one sister did something wrong. ଥରେ ଜଣେ ଭଉଣୀ ଭୁଲ କାମ କଲେ। Small mistake only, and that sister was a very good sister also. ସେ ସିଷ୍ଟର ଜଣକ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ ବହୁତ ଭଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଭୁଲ ବା ତ୍ରୁଟି କଲେ। Shouted at her so loudly, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ଏତେ ଜୋରରେ ଚିତ୍କାର କଲେ and the voice would have been heard in the street also. ତାଙ୍କର ସେଇ ଚିତ୍କାର ଏପରିକି ସେଇ ଯୋଉ ଗଳି ମଧ୍ୟରେ ବି ଶୁଣା ଯାଉଥିବ। That sister did not talk anything. ଆଉ ସେ ଭଉଣୀ ଜଣକ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ, Just went inside. ସେ କେବଳ ଭିତରକୁ ଚାଲିଗଲେ। But he lost his peace. କିନ୍ତୁ ସେ ନିଜର He lost his peace. ଆଉ ସେ ନିଜର ଶାନ୍ତି ହରାଇ ଦେଲେ। He went to his room. ଆଉ ସେ ନିଜ ଘରକୁ ଗଲେ। He started thinking, ସେ ଭାବିଲେ "Arey, why I shouted that sister like that?" କାହିଁକି ସେ ଭଉଣୀ ପ୍ରତି ଏତେ ଚିତ୍କାର କଲି। Then he opened the Bible. କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ବାଇବଲ ଖୋଲିଲେ His eyes fell upon one verse. ତାଙ୍କର ଆଖି ଗୋଟିଏ ପଦ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। What was that verse? ସେଇ ପଦଟି କଣ ଥିଲା? And Jesus never raised his voice. Nobody could hear his voice in the street. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିଜର ଉଚ୍ଚ ପାଟିରେ କେବେ କହୁନଥିଲେ, ଏପରିକି ସାହିରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣା ଯାଉନଥିଲା। Jesus never shouted like that. ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏହି ପ୍ରକାର ପାଟି କରୁନଥିଲେ। Nobody could hear the voice of Jesus in the streets. ଆଉ ଗଳି ମଧ୍ୟରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଉଚ୍ଚ ପାଟି ଶୁଣି His ପାରୁନଥିଲେ। heart was broken. ତାଙ୍କର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। He started crying. ସେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲେ। Lord, you have such a beautiful character, but I shouted like this. ଆଉ ତାଙ୍କର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଚରିତ୍ର ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପାଟି କଲି। And Holy Spirit came upon him. ଆଉ ତାପରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆସିଲା। Started interceding for him with groaning which cannot be uttered. ଆଉ ସେ ଅକଥନୀୟ ଆର୍ତ୍ତନାଦରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ନିବେଦନ କଲେ। He could not understand what the Holy Spirit is doing, ଆଉ ସେ ବୁଝି ପାରିଲେ ନାହିଁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ମୋ ପାଇଁ କଣ କହୁଛନ୍ତି। but he was uncontrollably crying and praying in the Holy Spirit. କିନ୍ତୁ ସେ ଆୟତହୀନ ଭାବରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ଏବଂ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। With groaning, like that groaning, he was crying. Holy Spirit was interceding for him. ସେ ଧକେଇ ହୋଇ ହୋଇ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରୁଥିଲେ। He cried for half an hour. ଆଉ ସେ ଅଧଘଣ୍ଟା ଧରି କାନ୍ଦିଲେ। Then a great peace entered into his heart. ତାପରେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟରେ ଗୋଟେ ମହା ଶାନ୍ତି ଆସିଲା। Now what is his testimony? ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷ୍ୟ କଣ? From that day onwards, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ till today, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ he never shouted at anybody in such a way in which his voice can be heard outside of the faith home. ସେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ এই ପ୍ରକାର ଜୋରରେ ବା ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପାଟି କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର କି ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଫେତମରୁ ବାହାରକୁ ଯିବ। The person who wants to advise, he will advise that, so nobody can hear his voice outside. ଯଦି କାହାକୁ ସେ ଯଦି ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଅଛି ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ବାହାରକୁ ଯିବ ନାହିଁ। This is how Holy Spirit is interceding for us and changing our life every day. ଏହି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିବେଦନ କରନ୍ତି, ପ୍ରତିଦିନ ଆମର ଜୀବନକୁ ବଦଳାନ୍ତି। So when we are going on getting filled in the Holy Spirit like this, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ହୋଇ ଯାଉ, all our characters will be changed day by day. ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦିନକୁ ଦିନ ବଦଳୁଥିବ। One day the trumpet will sound, we shall be caught up at the coming of ଦିନେ the ଯେତେବେଳେ Lord. ତୁରୀ ନାଦ ହେବ ସେହି ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଆଗମନରେ ଆମେ ନିହିତ ହୋଇଯିବୁ। What is the main reason for filling us with the anointing of the Holy Spirit? ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଷେକରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ କାରଣ କଣ? In 1 Corinthians 12:13 we read, ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିୟ 12:13 ଆମେ ପଢୁଛୁ, ଯେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଯିହୁଦୀ ହେଉ ବା ଗ୍ରୀକ୍ ହେଉ, ଦାସ ହେଉ ବା ସ୍ୱାଧୀନ ହେଉ, ସମସ୍ତେ ତ ଏକ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଶରୀର ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାପ୍ତିଜିତ ହୋଇଅଛୁ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଏକ ଆତ୍ମାରୁ ପାନ କରିଅଛୁ। For by one Spirit are we all baptized into one body, whether we be Jews or Gentiles, whether we be born or free, and have been all made to drink into one Spirit. so to make us as one body. ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକ ଶରୀର କରନ୍ତି। We all may belong to different castes, different states, different languages. ଆପଣ ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜାତିରୁ ଏବଂ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଆସିଥିବେ। Today one sister came and testified in Telugu, ଆଜି ଜଣେ ଭଉଣୀ ଆସି ତେଲୁଗୁରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ, but we all accepted that. କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। So we may belong to different language, ଆମମାନେ ହୁଏତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାର, different states. ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର, The whole world people are fighting because of their language and their state. ସମଗ୍ର ଜଗତ ସେମାନଙ୍କର ଭାଷା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି। But we are all united with the Holy Spirit. କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ହୋଇଛୁ। Rich people and poor people are united. ଧନୀ ଲୋକ ଆଉ ଦରିଦ୍ର ଲୋକ ଏକ ହୋଇଛନ୍ତି। There is a faith in Assam. ଆସାମରେ ଗୋଟିଏ ଫେଇଥମ ଅଛି, Nearly 300 people come there. ପାଖାପାଖି 300 ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି। They all belong to 10 different languages. ଆଉ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ 10ଟି ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଭାଷାରୁ Some ଆସିଛନ୍ତି। people are very rich lecturers. They are getting 60,000 payment. ଆଉ କିଛି ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଧନୀ, ସେମାନେ ଅଧ୍ୟାପକ ଅଟନ୍ତି, 60,000 ଦରମା ବି ପାଉଛନ୍ତି। Some are very poor. ଆଉ କିଛି ଲୋକ ବହୁତ ଦରିଦ୍ର, Their monthly income is only 1,600. ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ମାସିକ ଆୟ ହଉଛି 1600 ଟଙ୍କା। They all sit in the same mat. କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପଟିରେ They ବସୁଛନ୍ତି, eat the same food. ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ଖାଦ୍ୟ They take ଖାଉଛନ୍ତି, the same tea. ସେମାନେ ଏକ
एका चा पिउचंती After meeting, they shake hand with one another. आ सेमाने मीटिंग सरला उधर परस्पर सहित हाथ मिसाउचंती There are 10 language people, but they greet everyone by praise the Lord and hallelujah. आ सेमानक मध्यरु सेमाने 10टी भिन्न भिन्न भाषा रु रहिथिबे किंतु सेमाने परस्पर को सेमाने प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कोई So संबोधन we all करती should be united as one body. That is the main purpose for which God has given us the Holy Spirit. परमेश्वर आमान को जो पवित्र आत्मा दी अछंती तार गोटे मुख्य उद्देश्य होउची जे हमें समस्त एकत्रित होउ So when we receive the Holy Spirit, तेनु जेतेबेला आमान पवित्र आत्मा पाऊ Holy Spirit changes us like Him. परमेश्वर पवित्र आत्मा आमान को ताहांक भली करि दियंती Holy Spirit is a gentleman. पवित्र आत्मा बहुत भद्र व्यक्ति अटंती He will never fight with us. से कदापि एई प्रकार He will never fight with us. से कहा केबे भी हम सहित युद्ध करिवे नै He is very gentle. से लड़ाई करिवे नै से बहुत If we भद्र please अटंती Him, He will do everything for us. आ हमें जो ताहांक संतुष्ट करिया से हम पे समस्त करिवे If we grieve Him, He will not come and beat us. आ से हम ताहांक हमें दुख देले से हमको बासी मारिबे नै He'll be sad. He'll be quiet. He cannot do everything for us. से दुखित होई जिवे से शांत होई जिवे हम पे किछि करि परिबे नै He always behaves like a gentleman. से सब बेले जने भद्र लोक परि व्यवहार करिवे Who is a gentleman? भद्र लोक किए Once I saw an advertisement of AC. एयर कंडीशनर एडवर्टाइजमेंट थरे देखिली So they have given me a nice thing. से माने बहुत बढ़िया दिखाउथिले You must be a gentleman. आपण भद्र लोक हेबा दरकार Who is a gentleman? किए भद्र व्यक्ति A gentleman is the one who is cool even in the summer season. से होउची भद्र व्यक्ति जे कि ग्रीष्म काल रे मध्य ठंडा रहे Oh, a gentleman should be cool when everything becomes hot. Everything goes wrong also he should be cool. He's a gentleman. जो लोक कि सब बेले सब किछि बिगड़ी जाउ थाए सब बेले गरम अवस्था थाए से समय मध्ये जे ठंडा रहे से होउची भद्र लोक How many of us can say that I am a gentleman like that? आओ केते लोक हमें कहि पारबे जे मु सेही पळी भद्र लोक Sometime we will be so wonderful like gentlemen and gentlewomen. आओ बेले बेले तो हम माने भद्र लोक भद्र महिला परि एते आश्चर्य रहू Sometime we will behave exactly like the devil. हम माने बेले बेले तो समान शैतान भली व्यवहार करू But when we go on obeying to the Holy Spirit, किंतु जेतेबेले पवित्र आत्मा कर बाध्य होई चालू we will come to a place. हम माने ए प्रकार स्थान को आसु We will be cool even in the summer season. हम माने ग्रीष्म काल रे मध्य ठंडा रहू When anything happen, we will be cool, we will be meek, we will be humble. आ जे जहा किछि आसुना काहे कि हम माने नम्र हम माने मृदु एवं भद्र रहिबु So that is the work Holy Spirit is doing in our life. आ सेही कार्य पवित्र आत्मा हम मान के जीवन में करंती So receive Holy Spirit so that you can be made gentle and humble like our Lord Jesus. सेति पय पवित्र आत्मा प्राप्त होंतु जे प्रभु यीशु को भली आपण माने मृदु एवं नम्रशील हेबे How we can receive the Holy Spirit? हम माने पवित्र आत्मा किभली पाई परिबा Luke 11 chapter 9 to 13 we read. आउ हम माने लूक 9 पर्व तारो 9 रु 13 पढु Jesus said, ask and it shall be given unto you. यीशु ख्रीष्ट कहिले मागो ताल तुमको दिया जिवो Seek ye shall find. खोजो पाइबो Knock and shall be opened unto you. द्वार आघात करो तुम मान को पाई द्वार फिटा जिवो The original it is written. यहाँ का विषय लिखा जाए Go on asking. मागी चलो प्रार्थना करो Go on asking. मांगी लगी बोला. खाली मागी चलो And go on knocking. एवं आघात करी चलो And go on seeking. एवं खोजी चलो Go on asking. Go on knocking. Go on seeking. You will find. मागी चलो आपण खोजी चलंतु आ आघात करी चलंतु आपण माने पाई जिवे Never think that oh I am not very holy. God will not give me the Holy Spirit. केबे भी भाबंतु नाय मु तो पूरा पवित्र नाय प्रभु केबे मते पवित्र आत्मा देबे नाय God doesn't give the Holy Spirit to the holy people. परमेश्वर केवल पवित्र लोगन को पवित्र आत्मा दियंती नाय Holy Spirit is given so that we may be made holy. पवित्र आत्मा एति पय दिया जाय जे पर आपण पवित्र हेबे What is the qualification we must have? आपण को केउ प्रकार गुण रहबा उचित We must confess our sins and leave them. आ आपण माने पाप को स्वीकार करी छाड़ीबा उचित We must have the assurance that my sins are forgiven. आपण मानकर पाप क्षमा होइतबार आपण माने भरोसा पाइबा उचित Then you can say to me, ask God, give me the Holy Spirit. तापर संगे संगे आपण पचारि परिबे हे प्रभु पवित्र आत्मा को मते दियो If you are ready to confess our sins and leave them, जदि आपण माने पाप स्वीकार करी छाड़ीबा को प्रस्तुत and surrender your life completely to Jesus, आ यीशु को हस्ते निज जीवन समर्पण करिया प्रस्तुत even now in the end of this meeting also you can receive the Holy एपरि Spirit. कि ए मीटिंग सरिया पूर्वरु आपण अभिषेक पाइबे Today night there is a tarrying meeting at 10 o'clock in this very same place. आउ एई स्थान रे ही आज राती 10 घटिका समय रे गोटे अपेक्षा सभा अछि Whosoever you may be, आपण मान जे होंद ना काहे कि please sacrifice your sleep. निजर निद को दया करी बलिदान करि Come दियंतु and ask with a real desire, God will give you the Holy Spirit. आपण गोटे प्रकृत इच्छार सहित आसी एठारे मागंतु प्रभु आपण मान को वास्तविक भाव रे से पवित्र आत्मा देबे Without the seal of the Holy Spirit, we cannot be caught up with the coming of the पवित्र Lord. आत्मा को मुद्रांक बिना हम यीशु को
आगमन नित होई परिबा नाही Anybody can receive the Holy Spirit. तेणु जे केही होंतु ना काहे कि पवित्र आत्मा पाई परिबे You may be in any church, you can receive the Holy आपण Spirit. जे कोनसी मंडळी रे थिले मध्ये पवित्र आत्मा पाइबे Jesus said, Jesus did not, Bible doesn't say that go to the Pentecostal church, then you will receive the Holy Spirit. यीशु कदापि कहि नाहंती बा बाइबल कुए ना जे पेंटिकोस्टल मंडळी को जाओ सेठी पवित्र आत्मा पाइबो Bible says, in the last days I shall pour out my spirit upon all the flesh. बाइबल ए प्रकार को शेष काल रे आ माने आपण समस्त प्राणी ऊपर आत्मा ढाळीबा So never think that Pentecost is a denomination. सेति में केबे भाबंतु नै पेंटिकोस्टल होची गोटी संस्था Pentecost is an experience. किंतु पेंटिकोस्टल होची गोटी अनुभूति So when the baptism of the Holy Spirit came upon the disciples, सेति में जेतेबेले ए पवित्र आत्मा को बपतिस्म शिष्य मान को ऊपर पड़ीला they belonged to the Pentecost church. से माने कोन पेंटिकोस्टल मंडळ थिले They all belonged to the John the Baptist church. से माने बपतिजक जहन को मंडळ थिले But they all received the Holy किंतु Spirit. समस्त पवित्र आत्मा पाइले When we receive Holy Spirit, we become Pentecost people. जेतेबेले पवित्र आत्मा पाउ सेतेबेले हमें पेंटिकोस्टल लोक हो Penta means 50. जो पेंटा शब्दर अर्थ होची 50 Pentecost means the experience of the 50th day. आ पेंटाकोस्ट अर्थ होची 50तम दिनर अनुभूति After the resurrection of Jesus, यीशु ख्रिस्टको पुनरुत्थान उतारे on the 50th day, 50तम दिन रे Holy Spirit came upon the people. पवित्र आत्मा लोकमान को ऊपर आसीथिला In the Old Testament, there was a similar festival also. पुरातन नियम रे सही प्रकार गोटे पर्व भी थिला That also was called as the Feast of Pentecost. आ ताको मध्य पेंटिकोस्ट रो पर्व कुआ गलते On the 50th day, they received the Holy Spirit. 50तम दिन रे से पवित्र आत्मा से माने पाइले So that is why it is called Pentecost. सेति पय से मानको पेंटिकोस्ट कुआ It जाय is called as the day of Pentecost. आ सेहि दिन को पेंटिकोस्ट दिन कुआ जाय So when we receive Holy Spirit, we become Pentecost. सेति में जेतेला हम पवित्र आत्मा पाउ हम माने पेंटिकोस्ट हो In many churches, many are receiving Holy Spirit. अनेक मंडल रे अनेक लोक माने पवित्र आत्मा पाउचंती They are all Pentecostal people. सेहि समस्त लोक माने पेंटिकोस्टल लोक टती Never misunderstand that Pentecost is a denomination. It is an experience. आपण माने कदापि भूल बुझंतु नाही जे पेंटिकोस्ट होची गोटे संस्था किंतु एहा होची गोटे अनुभूति Anybody can receive Holy Spirit. जे केही हेले मध्ये पवित्र आत्मा पाई परिबा Don't think, oh, I cannot read and write. I am not an educated person. God will not give me the Holy Spirit. आपण केबे भाबंतु नाही जे मु लेखि पारु नाही पढि पारु नाही मु शिक्षित नाही पवित्र आत्मा परमेश्वर मत देबे नाही Many of the disciples of Jesus were illiterate. They never went to school. They were fishermen. आ अनेक यीशुଙ୍କର शिष्य माने से माने अशिक्षित थिले केबे स्कूल को जाई नथिले से माने तो माछुआ थिले But they all received the Holy Spirit. किंतु से समस्त पवित्र आत्मा प्राप्त होइथिले Dear child of God, if you want to be caught up with the coming of the Lord, you must receive the Holy Spirit. प्रिय ईश्वर संतान माने आपण माने जदी ईश्वरଙ୍କ आगमन रे जिबाक चाहू अछंती ताले आपण माने पवित्र आत्मा पाइबा अत्य आवश्यक You may belong to any church. आपण जे कोनसे मंडळ रुहंतु ना काहे की In the Bible, we see ordinary people also receive Holy Spirit. बाइबल रे माने पढुची जे सामान्य लोक माने मध्ये पवित्र आत्मा पांती Great people also receive Holy Spirit. महान लोक माने मध्ये पवित्र आत्मा पांती We read about a wonderful lady in the Bible. हम माने बाइबल रे गोटे आश्चर्य से स्त्री को पढु I can say she is the most honorable lady in the Bible. मु कोइ पारे से बाइबल रो सबुठारो समादर पात्री अटंती She also received Holy से Spirit. मध्ये पवित्र आत्मा पाइथिले What is her name? तांको ना कोन थिला Her name is Mother Mary. तांको ना थिला माता मरियम Did Mother Mary receive the Holy Spirit? माता मरियम कोन पवित्र आत्मा पाइथिले Jesus told his disciples, यीशु निज शिष्य मान कहिले wait in Jerusalem जेरूशलेम रे तुम अपेक्षा करो till you receive the Holy जे Spirit. पर्यंत पवित्र आत्मा पाउनो So all the disciples went and waited for the Holy सेते Spirit. समस्त शिष्य माने सेठारे जाई पवित्र आत्मा को अपेक्षा करले In Acts 1:14 we read that आउ प्रेरित 1 और 14 रे पढुछु they all continued with one accord in prayer and supplication से माने समस्त एक चित्त रे प्रार्थना निविष्ट होई रहिले with the women, आ जने स्त्री को सहित Mary the mother of Jesus, यीशु को माता मरियम and with the brothers of Jesus. पुनी तांकर भाई मान सहित They all received the Holy Spirit. से माने समस्त पवित्र आत्मा प्राप्त होइले Mother Mary also received the Holy Spirit. यीशु को माता मरियम मध्ये पवित्र आत्मा प्राप्त होइले If you really love Mother Mary and want to respect her, you must receive the Holy Spirit. यदि आपण माने प्रकृत भाव रे माता मरियम को आपण माने प्रेम करंती समादर करिया चाहउछंती ताले आपण को मध्ये पवित्र आत्मा प्राप्त होबाक You पड़िबो may belong to any church. आपण जे कोनसे मंडली होंतु ना काहे If we do not receive the Holy Spirit, we cannot be caught up with the coming of the Lord. यदि आपण माने हम माने यदि पवित्र आत्मा प्राप्त होउनो ताले हम यीशु को आगमन जाई परिबा नै So God is loving you. That's why He is giving a beautiful chance like this. सेतबे जेहेतु प्रभु हम मान को प्रेम करंती हम मान के पूरा सुंदर सुजोग देउ अछंती So shall we all close our eyes? सेतबे आसंत हम समस्त आखि बंद करिबा As the token for the acceptance of the word of God, shall we all stand up, please? आ जे प्रकार हम माने ईश्वरकर वाक्य को ग्रहण करछु एहार संकेत रूपे आसंत हम माने छिडा हवा If you want to receive the Holy Spirit really, यदि आपण मान पवित्र आत्मा प्राप्त होबाक चाहउछंती you want to be sanctified by the Holy Spirit, आपण मान पवित्र आत्मा द्वारा पवित्र हेबा दरकार if you want to receive the gift of the
the Holy Spirit? जदि आपण मन पवित्र आत्मा दान पाइबाक चाहंती All please stand up. दया करी समस्त छिड़ा हुअन्तु We'll pray for a few minutes. आम माने किछि समय धरि प्रार्थना And करिबा God is going to fill us all with the Holy Spirit. पुणी प्रभु आम प्रत्येक पवित्र आत्मा पूर्ण करिया जाउछंती Shall we all close our eyes? आसंत आम समस्त आखि बंद Let करिबा us call upon God. आसंत प्रभु को डाकिबा Lord, from the word of God, I understand that if I don't receive Holy Spirit, I cannot be caught up in your coming. हे प्रभु ईश्वर को वाक्य मु बुझी पारले जदि मु पवित्र आत्मा प्राप्त न होउची ताले यीशु ख्रीष्ट आगमन जाई परिबि Lord, नाही I am unworthy, प्रभु मु अयोग्य but you can make me worthy. किंतु तुमे मते योग्य करि पारिबो You are a promise-keeping God. तुमे होउछ प्रतिज्ञा रक्षा करी I प्रभु believe your promise. मु तुम प्रतिज्ञा विश्वास करी Lord, I don't want to go to hell. मु नरक को जीवाक चाहू नाही I don't want to be rejected at your coming. मैं प्रभु तुमर आगमन रे मु वंचित हेबाक चाहू Lord, नाही I need the Holy Spirit. प्रभु मु पवित्र आत्मा पाइबाक चाहे I heard that if you ask me the real desire, you will give it. आ मु यहा सुनी अछि जदि गुडी प्रकृत इच्छा सते तुमे मागिबो तुमे देबो Lord, give me the Holy Spirit. हे प्रभु तुम पवित्र आत्मा दियो Shall we all call upon God? आसंत हमें समस्त प्रभु को डाकिबा Those who have already received the Holy Spirit, ask for a new anointing. आ जो माने पूर्वरु पवित्र आत्मा पाइ अछंती नो अभिषेक पई मागंतु The more we are filled with the Holy Spirit, our character will be changed like Jesus. आ जते अधिक हमें पवित्र आत्मा पूर्ण हेबा आम मानकर स्वभाव यीशु को परिवर्तित हबो We can grow from glory to glory. आम माने गौरव बढ़िबा Let us forget everything around you. आसंत आम मान चारि पटे जाओ हम भूली जीवा Your only desire should be, Lord, I want to receive the Holy आम Spirit. मान एकमात्र आकांक्षा हो जे हे प्रभु पवित्र आत्मा पाइबा को चाहे Lord, you received Holy Spirit. हे प्रभु तुमे पवित्र आत्मा पाइथिलो You did everything with the Holy Spirit. पवित्र आत्मा द्वारा समस्त करिथिलो You offered yourself as a sacrifice without spot by the help of the Holy Spirit. तुमे निकुंत बलि रूपे पवित्र आत्मा कर सहाय्य निजको बलि उत्सर्ग कलो You were resurrected by the Holy Spirit. तुमे पवित्र आत्मा द्वारा पुनरुत्थित हेलो Lord, I want that quickening power in my body. हे प्रभु मु से जो संजीवना शक्ति मो शरीर में चाहूची I have sicknesses in my body. मो शरीर रे रोग अछि I repent and confess my sins. आ मु निजर समस्त पापर अनुताप करी अछि Send the power of the Holy Spirit. से पवित्र आत्मा की शक्ति पठाओ Lord, heal me right now. प्रभु वर्तमान में सुस्थ करो Lord, bless me. प्रभु आशीर्वाद करो Give me the power of the Holy पवित्र आत्मा Spirit. की शक्ति दियो Few minutes, let us all open our mouth and call upon Jesus and ask Him to fill us with the Holy Spirit. आसंत आम माने मुख पिटाई समस्त यीशु को मागिबा एवं पवित्र आत्मा रे पूर्ण हेबा।